strane, pluća možeš i sad. Dakle, prvo moramo vidjeti, prije 3 sedmice, kod Bosanca Tire, čekaj vas pretplatim čovjeku, prije 3 sedmice, 63.000 pregleda, Meliha Omerović, šumski, izvinite, kuhar i kuharica, zagorčali su nam život zbog svojih laži i prevara. Da vidimo kako. Pa ćemo se onda na današnji video, pa ćemo onda na reakcije. Se mora hronološki ići da bi nam leglo. Pojačat, mogu pojačat. A što ću pojačat, sad će on sjesti i početi pričat. Glasnije. Ajde mesta u kuću. Nemoj samo nas ovdje. Bez nas, poslije nas. Evo ja pitam počnuca. Ja prolazim. Ojte vi petita. Uzmite, da. Možete se Ali stirati. Hamdije možemo ostaviti. Napravio Bela. Lijep pozdrav poštovani gledalci i pratioci kanala Bosanac Tiro. Danas smo u Vitezu kod gospođe Melihe Omerović. A i ona je iz Viteza. Meliha me je zamolila da dođem, da snimemo njenu priču, da vidimo šta je to se sve dešavalo u zadnje vrijeme. Žena kaže da je doživjela katastrofu, napada, prava, zdrava, bez ičega. Ovdje je Meliha, pa ćemo pitati Melihe šta ima vam reći. Meliha, gdje nam reci prvo kako ste? Evo ovako, da budem iskrena, nisam dobro nakon ovog svega, ove katastrofe, svega, javnog blaćenja, prozivke, niti sam kriva, niti išta, napravljena sam da sam najgora. Da. Samo tu ćemo sad, vraćamo se posle na to. Znači, rođeni ste 8.3.1995. godine u travnju. Jeste. Ljudi, ova žena je 95. godište. Jel vi to shvatate? Udala se, vrlo, koliko si ima, 20 godina kad si udala? Koliko 200 godina. Udala se za Samira Babanović, jel? Jeste. Ovdje u Lupac, selo koje pripada Vitezu. Jeste. I imate trenutno sad 5 djece. Da. Imate 3 ćerkice i 2 sina. Jeste. Najstarija ćerkica ima 9 godina. Jeste. A idolovi, ovi 4, niko ne ide više. Ne ide niko, samo najstarija curca ide. 95. Sad, morate li nam reći samo kako je vaše djetinjstvo bilo? Pa da budem iskrena, život me nije mazio, ostavljena sam od strane svojih roditelja, odrasla sam kod dide i nene, nisam izgubila, dido je već, kako je preselio već dosta vremena, mama je tek napiško, sad će 3. godina, nena zapravo zvala sam je mamom, jer sam odrasla u toj kući. Prošla sam svašta kroz život, propatila, ne od strane svoje porodice, nego od strane svoje materi. Javno ću je prozvat, ali nemam potrebe da joj krijem ime, jer zna narod čija sam i sve, nemam potrebe da krijem njezino ime, ona se zove Alma, udata je u Cazinu. Živi s mojim očuhom, ima sina sa tim očuhom, ali za mene nikad nije pitala kako se osjećam, kako su njezina unuča, da li im nešto treba. I kada je bio objavljen snimak kod Hamdije, nazvala me i rekla je da to nisam trebala uraditi, da sam stavila porodicu na sramotu i ostale te stvari. Znači, mnogo sam patila u svom životu, nije me život mazio. Život te nije mazio. Sad udala se, rekli ste, u 20. godini. Već ima, koliko ste već dugo u braku? Sad će 9 godina. 9 godina je 5 djece. Mašala. I danas nije baš nešto situacija dobra. Da, danas nije situacija dobra. Gdje god predu molbu za posao, rekao je zvaćemo vas, međutim nema škole, nema što se kaže neke štele da bi mogao da radi u firme, ali bi volio isključivo raditi svoje djece da imaju normalan život. Hvala Bogu. Opet kažem, borimo se kako znamo i umijemo. Da, recimo sad vaš muž, gdje je sad trenutno? Meliha, imam ja jedan prijedlog. Gdje se čovjek jebote pogača? Imam ja jedan prijedlog, Meliha. Mogu bi ja sa svojom ekipom, ako hoćeš da se organizujemo, ja bi napravio jedan live za vas. Eto, kad čovjek nema štele i kad nema škole, pa eto napravio bi ja, ako hoćete, stado ovaca jedno da vam skupimo, pa da krenete od toga možda.
Eto, ako ti se sviđa ideja, ti reci, pa bi ja vidio sa svojom publikom, da se organizujemo. Muž je otišao kod jednog čovjeka da mu pomogne baletovati. Znači radi na dnevno. Jer tužno je ovo ovako vidjeti, nemoj se smijati, Tamara, nešto ovo je tužno vidjeti i ja sam pogođen i dirnut i evo ja bio spreman da, ako hoćeš ti reci. Na dnevnicu. Po ovakvoj vrućini, ali mora se boriti za život. Da, mora. Život ne mazi nikoga, mora se boriti, radi koliko ima. Je li ima vaš muž stalno posao ili samo kad ga zovne? Ne, nema stalni posao, kad ga neko zovne, kad on nađe da radi. Ja. Stalni posao nije. Niste imali svoju kuću? Ne, nismo imali svoju kuću. Živjeli ste kao podstanari? Da, živjeli smo kao podstanari u Dubravici. Tu nam je bila gazdarca, znači imala tako dobro srce gdje nam je dala kuću na čuvanje. Čuvali smo, bili smo, znači pazili kuću kao da je naša. Onda je ona tu kuću svom rođaku dala i rekla nama da moramo iseliti. Onda smo preko Hamdije došli ovdje gdje smo sad, ali kažem ovdje gdje smo sad, ovdje te kreće pakao. Znači ovdje je sad havarija nastala? Da, ovdje je sad havarija nastala. Ta havarija, sad ćemo u toj malo havariji. Znači, vama je Hamdija, u stvari šumski kuhar i šumska kuharica došli, hoće da vam pomognu. Da. U toj pomoći, oni su, koliko sam ja pratio i koliko čitam, oni su više sebe gledali nego vas. Da, upravo to. I ta otkad... A kasnije ćemo čuti da je... Nisam ja nikad nikom ni pomogao, Sejke, o čemu ti pričaš? Kasnije ćemo vidjeti da je Izudina dolazila i po noći bez kamere i svega i donosila svaku donaciju. A ovdje čujemo da su gledali više sebe neg nju. Sad ne znam kako to dvoje da se poklopi. Otkad su vam oni, koliko su dolazili, jednom, dva puta? Oni su dolazili 2 puta, kad su došli zadnji put, kad su vidjeli u kakvim je uslovima. Znači, mi smo ovdje čuli da prije 3 sedmice da su oni dolazili 2 puta. Dotad. A danas u novom klipu ćemo čuti kako je Izudina više puta dolazila i donosila svaku marku donacije i mimo kamere i po noći. Sad, da li je više puta ili je samo 2 puta, ja bih prepustio organima gonjenja da utvrde. A kuća da je devastirana, da je sve... Ja svajim kad ne moraš lagat, ništa ne moraš zapamtit, samo točiš šta jest. Ništa ne moraš pamtit, brate moj. Oni su rekli, to kažem javno, nemam potrebe da krijem, oni su nama čak davali prijedlog da mi uradimo jednu... Kud ja imam problem sa pamćenjem, ne znam šta je bilo prije sahat, a kamoli da ti pamtim prije mjesec. Sobicu. I da mi uđemo u tu sobicu, da nema ni struje ni ničega, da uđemo mi tu s 5 djece. Međutim, ja na to nisam htjela da pristanem kao normalan i razuman roditelj. Da mi dijete bude bez vode, bez struje, da dobije traume, da ima čitav život traume, to ne poželjela ničijem dijete, ne svom. Na što sam im ja rekla, ja stvarno rekao, možemo pokušati tako nešto, ali rekao ja zato nisam. Kaže, bilo bi bolje, bilo bi više pregleda, bilo bi više pomoći. Samo malo, on traži za sebe, a došao je vama pomoć. Da. Znači on traži Tito Maršal, što on demantuje, on... Thank you Tito Maršal, welcome to memberships. Non stop govori da on hoće da pomaže ona kuharica, uglavnom oni kad dođu prvo gledaju sebe. Prvenstveno gledaju sebe. Samo malo, oni su, u jednom videu koji sam gledao, koliko su vam dali, 200-300 maraka? Dali su oko 300 maraka. Da, i posle nastala havarija, on je objavio na svom videu, ukidamo svu pomoć, prevara, nešto što da se Melihi sve obustavi. Šta je ispalo tu, šta je on tražio, šta hoće? Evo ovako, gospodin Hamdija je mene napisao jednu noć poruku, ja sam otišla, ja ne krijem, ja ću kazati javno, ja sam otišla u Crvenu Jabuku da kupim svojoj djeci večeru, gdje je on meni napisao poruku da sam ja alkoholčarka, da ja uzimam alkohol. Na što sam ja napisala, imaš li dokaz? Da mi prikaže dokaz. Kaže, imam dokaz, prikazat ću ti dokaz, kaže, javno ću ga objaviti. Slobodno ga rekao objavi, nek sav narod vidi ako sam ja rekao alkoholčar, ako je rekao grijeh cigaru zapaliti. Znači, malo izvin, znači on vama je zabranio da vi puštate. Imaš li dokaz? U smislu, ja nisam kupila alkohol i imaš li ti dokaz da to dokažeš? A u današnjem videu
Ja sam taj alkohol i cigare kupila majstorima, nisam sebi. Danas ćemo to čut, ali dobro, haj redom. Cigarete. Da. Vi ste Taj alkohol i cigare koji majstorima kupla, imaš ti dokaz da je to ona kupla tad. pušili i dok ste surovom bila i sad odjednom nemaš ništa i on vama zabranjiva. U stvari vi njega morate pitati da bi zapalili cigaretu. Ja njega moram pitati da li ću ja svoje... Akal, tek je 12 eura u super chatu, izvini brate što ti ne svira, hvala ti na ovom. Hvala dobri ljudi. Djece otići kup da im primjer što im... Bilo je donacija gdje su mi ljudi rekli ne, donaciju koju smo mi poslali djecu izvedi u restoran da djeca jedu. Djeci kupi igračke. Da. Koji restoran, čero? Potruhlo ti sve po kući, šuga vas pofatala. U koju pičku maternu, koji restoran? Šta ćeš ti, sine, u restoran? Ti možeš otići u restoran u svojoj situaciji, ponudit se. Da vam ja danas perem suđe džaba čitav dan, a vi meni večeras dajte večeru mojoj djeci. Čuj ti da ideš se gostit po restoranima, a narod te okolo hrani. Jebote sunce, drago, kad moram ovako lajat na česrce, nisam još ni šolju pive popio. Znači, bilo je raznih. Trebalo su malo kod ovoga, kako zove onaj u Sarajevo, onaj. Tu mu je Hamdaga išao. Brajlovića, kod njega su trebalo malo otići ono 400-500 maraka sofra da se pred vas stavi. Sad malo vi ono, ko ste vi ste, na? Nacija. Ja sam opet zahvalna dobrom narodu. Zahvaljujući njima mi smo stigli gdje jesmo. Ali zbog Hamdije i njegove laži i klevete i svega, mi smo ostali ni na čemu. U stvari, vi ste meni rekli da je vaš šta živ... Dobro, znači, znamo da radi Hamdini laži i klevete, oni su ostali bez ičega. Ovo moja popamtite ove neke, vi popamte, ja ne mogu. 100% krenuo nagore. Gdje si Čale produkcija? Oni su to snimali, vi ste... Gdje si Čale produkcija, šta ima, kako je, šta sam te htio upiti, ja, što si napustio bolan dijasporca naku ljudinu? A vela bahavle kontaže. Doživjeli i uvrede, i vređanja, i djecu su vam vređali po školama. Da. Neki pakao ste doživjeli ekstra. Dolazila mi je curca iz škole, ne to dirati, dolazila mi je curca iz škole gdje se fatala za kose, govorila mi da ne želi da nastavi školovanje, da je zadirkivaju, kako ona siromašna, kako ona nema, kako ona... Jednostavno imala je tu neku traumu. Ja sam nakon toga otišla na razgovor kod pedagogice. Samo malo nisam ovaj program otvorio. Nikola Božić, 5 eura, kada vas neko pita ili imaš ti dokaz za nešto, taj je kriv. Jer čim pitaš ili imaš dokaz, pozdrav. Hvala ti Nikola, na 5 eura. I kod učiteljice gdje su mi oni rekli da će riješiti taj problem. I ja sam njima zahvalna, oni su razgovarali sa svom djecom da ne smiju se zadirkivati između se i da se ne gledaju ko koliko ima i šta koliko ima, nego da moraju se držati zajedno. Curca je nastavila dalje školovanje, počela izbjegavati školu. Jedan dan je boli glava, jedan dan je boli stomak, jedan dan ovo, jedan dan ono. Ja joj kažem da mora ići, škola je obavezna, u školu smo svi išli da bi stekli neko znanje, da bi bili bolji ljudi. Na što na mene... U stvari, samo izvijem što vas pravim, vaša curica je doživjela traume u školi od šumskog kuhara i kuharice što su objavljivali ovdje. Da, ja sam njima... Znači, djeca su ti i traume doživljavala po školi radi šumskog kuhara i kuharice. Čak govorila da oni ne snimaju njezine riječi. Nisu moje, ja samo ponavljam ko papagaj. I objašnjavala im uvijek prije snimanja da se djevojčica ne snima. Na što su oni rekli, nema veze, mi ćemo kad bude pred kraj, mi ćemo nju skloniti. Međutim, na sve jednom videu je curca gdje se vidi, znači, čitava faca, sve ju se vidi. Ja kažem, sad kakvo je stanje sa njom trenutno, tek se sad oporavlja, ali je veliki pritisak, traume velike ima još dan danas gdje me pita mama da li ćemo mi biti na ulici, gdje ja zastanem i nemam odgovor. Nemaš odgovora. Ne znam šta da kažem svom djetu. Ja kažem, ja da mogu dignuti kredit, ja ga ne mogu dignuti i pokušavala sam i išla sam i molila i kumila, ne možemo dignuti, ali ne radimo ni ja ni.
Jebi ga. U opštinu sam se obraćala, u centar za socijalni rad sam se obraćala po pitanju kuće, u školu. Svi... Možeš, draga Meliha, dobit kredit. Možeš, tako mi Allaha, da sad ti kajem, u restoran. Dobar dan, dobar dan. Ja nemam... Evo, srce, doživjeli traumu i sutra opet, eto, šumskih, čudno. Pa, zato ove stavke ponavljam ko papagaj da zapamtimo. Dobar dan, ja nemam šta jest. A imam 5 djece. Svaki dan hoću da vam perem suđe, džaba. Samo da mi date večeru da ponesem djeci kući. Svaki čitav dan ću sjeti prat suđe, džaba. To je ponuda koju ti niko odbit neće, ja mislim. Možda neko, eto, 90% restorana će to prihvatiti. E onda kad se svidiš, kad gazda vidi da si ti radna, da si ti vrijedna, ti stvarno hoćeš, onda će te zaposlit, pa će te osigurat, pa će ti tu godinu dana provest i onda će svaka kreditna organizacija vidjet da ti imaš odkle to vratit. Jer ćeš moći donijeti 3 platne liste zadnje gdje će oni vidjeti da ti imaš redovna primanja. A ovo ovako molit, nema od tog više ništa, ćero moja. Kažu, naći se neko rješenje. Da. Ali dijela, što se kaže, nije. A da mi recimo, imate li ikakvu pomoć? Ćale, produkcija, 2 eura u super chatu, hvala ti, evo ti srce. Ja otišao u mikrokreditnu, a isto tako niđe Meliha nisam radio, viče čovjeka je 3 zadnje platne ove liste sa računa. Kad sam mu donio vičeke da neće biti malo ovo kredita. Što se tiče socijalne pomoći nemamo nikakvu, samo imamo dječji doplatak. I to je sve. To je sve. E sad recimo, šumski kuhar kad je bio ovdje, šta je on vama govorio pred snimanje, gdje ovo uradite? Pred snimanje zadnje kad je došao, kad je ova kuća, kad je dato vlasniku 10.000, rekao mi je da ne budem tužna, da budem vesela, da se smijem. Međutim, ja se nisam mogla smijati, jer znam da imam vlasniku kuće 8.000 dužna. Ne mogu se smijati, ne mogu biti... Nemaš odakle vratiti, ne radi. Nemam odakle vratiti, veliki mi je pritisak, veliki pritisak mi je u glavi. Nema veze, sad će Hamdija tebi otplat kuću, sam da Passata 8 uzme da nama malo kapric udari, pa će on tebi pomoći. Dok se malo provoza, pa će Ja sam jednostavno ostala zatečena nakon njegovih silnih riječi, da budem vesela, da narod vidi da se situacija, pošto on kaže, okrenula za 100 stupnjeva. Međutim, situacija se jest u nekim smislima okrenula nabolje, ali kako se desilo to, da je objavio da se prekida sva pomoć, pošto ste nazvao ne znam nija kakvim imenima, ružnim imenima. Da, pogrdnim imenima. E sad to, gospođa, mene interesuje. On vama zabranjiva i da vi to svoje šta prodajete, pravite. On je isto to dobivao kad je on tražio pomoć. Da. On sam kaže da su mu donirali krave, ovce, konje, kokoše i on je to sve prodao. I on to ne govori nikom da je on svu tu donacije, sve donacije koje je dobivao, prodavao i on sad napada svoje ove klijente kojima je htio da pomogu. Amatiro, da shvati da je mnogo ljepše biti gospodin čovjek i sila i ono ko sam, ja sam Dasa, nek tako da narod šalje i hvala vam, eto mi živimo. Da shvati da je mnogo ljepše biti u tim glavama deginskim. Mnogo je ono jebenije biti Kristijan Golubović neg onaj Babanović. Ja budem Babanović, ti kupujem mašine, idem ginit od sabaha do jacije. Ja da ti to! Porodije ću, brate, nosat gutu i vozat Passata 8 i bit sila. Si lud? Ej, moj Tiro i ti svašta. Uglavnom on je samo sebe gledao da bi što više pregleda. Da. Evo ovako, što se tiče toga, i on je u istoj situaciji, možda čak goroj bio. Na čijoj smo strani da znam? Na strani istine i pravde. Taman saznali je danas, a za godinu. Na toj smo strani. Uvijek. Hvala ti, Ćale, produkcija. Na 2 još eura. Nemoj mi slat pare, bio nego mi. Da. Možda čak i u goroj situaciji bio nego mi. I on je isto tražio kao i mi. Gledao, bio je na... Danas te je Loja u razgovoru sa Sultanom ponovo napao, nazvao kriminalcem sa nanogicom, on tebe sanja svaku noć, meni se čini. Ma on sanja 30.000 šta mu daje od tužbe. Haman se zajebo što je tužio, ne znam, divlja. Hoće Haman da me navuče da mu šta kažem. Ali to je gotova priča. Ti si bio, brate,
Projekat koji je trajao jedno vrijeme i ti si gotov, završen. Nema više oko tebe, jasno nam je sve. Hayatu, Srećko Stipo, bilo nema. je na raznim, više je dobio nego mi. On je dobio više nego iko, ali je sve prodao. Da. Sve je prodao. Da. Da. Što se tiče toga, ja mu kažem, evo i preko vaše televizije, gospodine Hamdija, nećete vrijeđat, nisam takav odgoj, niti sam tako vas Ajde vidimo šta će mu reći, pa da uporedimo to sa danas šta mu je rekla. pitana. Daj molim te, ako imaš bilo kakav dokaz, cigara, alkohola, gdje si me napravio Ako imaš bilo kakav dokaz cigara i alkohola da sam kupovala, molim te objavi, jer ja šta? Nisam to radila. Dobro. muža drogerašom, daj molim te objavi. Lako je danas sjeti napraviti 3-4 profila pod imenom i prezimenom mojim mužem i pisat. To mogu i ja, to može bilo koja osoba. Ja ti se sad fino obraćam na kulturan način, da pustiš snimak gdje moj muž koristi drogu, gdje kockamo, gdje pijemo alkohol i ostalo. Što mi poznato to ako imaš dokaz? Ali ti nemaš ni jedan dokaz, nego si stavio nas u veliki problem. Stavi se u poziciju da si i ti roditelj, kao i ja. I ti imaš isto djece. Ima petero isto koji vi. Isto kao i ja. Da li razmišljaš, da li tebi, dragi Allah, neće vratiti tebi? Vratit će na tvojom najmilijem. Može li mi neko objasniti, a to je ono što sam primijetio ovdje kod nas, da svako ko je sirotinja ima puno djece, zašto i od te djece sirotinju pravi ako sebe ne znaju prehraniti? Zato što su ovo vrste ljudi koji žive za moment i za dan. Hvala ti na 2 eura i hvala i tebi Admire na 5 eura. Sad će Hamdo bez sile promijeniti mišljenje žene. Pa dobro, vidit ćemo, eto, bez sile kako to izgleda, Amare. Admir šiš 5 eura, srce, srce, srce. Srce za cijeli Balkan crew. Ne mislim zlo. Bio sam krenuo čovjek odgovoriti. Ovo su osobe koje žive za jedan dan. Ona je u ovom videu danas. Gdje je onaj video? Ona je u ovom videu danas skontala da zasutra ne mere izmust od Adisa više ništa para. Pa se vratila opet na ovu, ali dobro, to ćemo doći do objašnjenja šta je to kad budemo gledali ovu. To su ljudi koji ne računaju da će i sutra svanuti. To su ljudi koji ako imaju sad da se najedu i naloču, oni sjednu i to odrade i kasnije se i jebu i tako nastane 5 djece u roku od 7 godina. Podudlaj ga dadi i onda nastanu ovi klipovi. Jer oni ne razmišljaju uopšte šta će biti za heftu. Njih samo interesuje danas se nalokat. Zlo. Nisam ti ga nikad ni mislila. Samo te molim, skini ljagu s mog imena i prezimena. Ja nisam alkoholičarka, nisam kockarka, nisam narkomanka. Pomagao si i gorim ljudima nego meni. I gorima si pomagao. Što su pili alkohol, što su kockali, što su ovo, što su ono. Ali ti za sve pojedine ljude šutiš, samo si mene uzeo na zub gdje me ne ispuštaš iz usta. Od 0 do 24 tebi je Meliha Omerović u ustima. Molim te, izbaci ako imaš dokaze. Ako nemaš dokaze, ako hoćeš se mene tiče, možeš me ih tužiti. Joj, Adise, koji si ti doktor nauka, znači ja jutros kad sam vidio šta si ti učinio, šta si ti učinio sa izdajnikom, što se i radi sa izdajnikom, ja sam plakao od sreće. Mene što se tiče, ti tuži pa ćemo se ja i ti goniti. Rekao si da je kuća isplaćena, lažiš da je kuća isplaćena. Sad ti javno kažem da lažiš. Da, ovdje imamo dokaza. Sad ti javno kažem da lažiš. Kuća nije isplaćena. Evo ljudi, da vam pokažem gdje piše da se kuća treba isplatiti do 1.5.2004. Ja sve imam crno na bijelo, ja ne lažem narod kao ti. Ne sjedim na internetu 24 sata i ne lebrsam kako ne treba ovom pomoći, kako ne treba onome, kako je ovaj... Moj Hamdija, umjesto da si ženi otplatio kuću s tolkim parama i donio joj laptop jedan,
i rekao joj, moj glupane, glupi, eto što si ti glup, sine, da si joj otplatio kuću, pa joj donio kompjuter, ostavio je kod kuće i rekao joj, radiš mi thumbnaile, radiš mi upload, radiš mi opise, brineš se o komentarima, pregledaš i sjediš čitav dan kod kuće, a ja ću ti mjesečno donositi. Moj glupane, ali ne mere, nije to tebi cilj, ti si preglup za toga. Prevarant, kako je onaj prevarant? Nemoj gledat ko je kakav. Nemoj nikom sudit, a da nemaš dokaz. To ti je moje mišljenje. Meni ne možeš suditi. Djeca čista, u čistom. Možda oni nemaju što druga djeca imaju. Ali ne znaš prekoroći da se neće okrenuti njima, da bude njima bolje, a tebi gori. Nikad se ne zna. Ja ti samo mogu poručiti još jednom, ne uzimaj me u usta. Ako imaš duk... Ne možeš ti to, Hamdija, obaviti i preglup si za toga, a zašto? Pa zato što ti to i nije cilj i ne razmišljaš dugoročno, ni za sebe, ni za nju. Tebi je cilj danas ispast dobar čovjek, kako si ti nekom pomogu, potakmičit se malo s nekim, ti se očigledno s nekim takmičiš u tim nekim humanitarnim akcijama, neko nešto napričao pa imaš neki cilj, ne znam ni ja šta. Tebi je cilj samo danas uzeti pare i danas ispast dobar čovjek pred ljudima, a sutra ko jebe sutra. Eto što si ti preglup za toga. Ne uzimaj mi familiju usta, ne diraj mi u muža, ne diraj mi u djecu. Ako imaš kakav dokaz, slobodno, druže, odmah ga sad nakon mog ovog intervjua, ti ga pusti u javnost pa nek mi onda narod sudi kako znaju i umiju. Ali ti da si imao, ja te godinu dana, Hamdija, prozivam. Godinu čistih dana te ja prozivam da pustiš dokaz. Ti ga nemaš. Neće tebi niko dat gdje sam ja otišla i kupila djeci sokove, slatko i večer. Jel nisam u Dubravci imala gdje da spremam, jel je bilo dole rasulo, spremanje stvari, pakovanje, znači samo je bila seča gdje su djeca spavala. Gdje ti kažeš meni da ti imaš dokaz, pa de molim te kad ga imaš da ga izbaci. Ja lično sam pozvala i saznala za ovog gospodina koji je došao da snimi i da kaže. Ja opet ti kažem, nemoj me uzimat usta, izbij me više iz svojih usta. 24 sata ti meni ne daš mira. Radi tebe imam problema, znači sa štitnjačom. Ovo si mi ti dao, svojim lažima, svojom klevetom i ostalo. Napravio se mi od muža najgorih čovjeka. Onda je najgori čovjek, njega ne bi niko zvao da radi. Niko neće zvoniti narkomana, lopova, alkoholčara da radi. Niko. Svak hoće poštenog iksana da mu dođe. Da li to bila bašća, da li bilo ne znam ti šta, da mu radi. Ja te ovim putem još jednom molim. Ako imaš dokaz, objavi. Nemoj da lažeš, Meliha, nije Hamdija kriv, ja sam. Evo, Adis kaže da je on, a i ti danas kažeš da je radi njega. Sad, ko je kriv za te njene, od te tegobe, ja ne znam ni kako da ustanovimo. A zamolila bi i ovim putem sve dobre ljude. Što se tiče, ne morate vi radi mene i radi mog muža. Mi možemo spavati na ledini. Ja vas molim ovim putem i još jednom da pomognete radi naše djece, da im... Pa trebala si me zvat kad ste ih pravili, a ne samo kad ih treba nahranit. Nisu moja bolan to djeca. Halo? Svoj krov nad glavom, da ne nasjedate na Hamdije, ne pričate, da ne vjerujete Hamdiji. Hamdija da imao dokaz, Hamdija ga do sad objavio. Molim vas, dobri ljudi, pomozite ovoj djeci. Ja mogu spavat i na ledini. Ne može dijete. Ono nije krivo, ono... Mogu ti posla 10 kondoma da ima. Ne znam. Da li mu imaš danas jest, da li nemaš, da li mu možeš kupiti ovo, da li mu možeš kupiti onu, ništa on od tog ne zna. Ja vas molim ovim putem sve dobre ljude da nam pomognete koliko su mogućnosti. Da li to bilo pola marke vaše, marka, nebitno. Da naša djeca imaju svoj krov nad glavom, da i mi prodišemo punim plućima, jer stvarno ovo je znači što smo mi doživjeli. Velika katastrofa, veliki nemir u našoj, među nama je zavladao radi Hamdije. Velika napetost, pita najstarija curca da li će završiti na ulici, nemam joj dati odgovora, a znam da može do tog stepena doći da nema dnemo.
da otplatimo, da završimo i mi i naša djeca. Zato vas ovim putem molim, ne nasjedajte na Hamdine priče, nego pomozite radi ove djece. Što se tiče nas, ne Dobro, moramo zapamtiti da ne nasjedamo na ove priče, Hamdine, nego da pomognemo radi djece. morate. Što se tiče mene, možete i neku organizaciju naći i njima uplaćivati kad se saberi, da dođe taj iz organizacije, da odnesu se pare kod notara, da se predaju vlasniku kuće. Evo ima dokaz da kuća nije isplaćena. Da je kuća isplaćena, bio bi drugi ugovor, ne bi bio ovaj ugovor. Ja, što se tiče svega ovog, nemam više stvarno šta da reknem. Ja bi vas još jednom ovim putem zamolila ko je koliko mogućnosti da pomogne radi ove djece, ne radi nas, i da ne nasjedate više na Hamdine priče i na Hamdine laži. Nećemo nasjedati. Poštovani gledalci, ja nisam ovdje došao da blatim Hamdiju, imam to u namjeri. Mene je žena zamolila da dođem da demančujemo sve što je Hamdija od njoj. Irina, 2 eura, odnesio je moju donaciju, a kupi kondome. Hvala na 2 Pričao i govorio da je vaka naka, a nikad o sebi nije rekao ništa. Čak je, žena je prava, zdrava, nikad nije bila u zatvoru. Hamdija, koliko sam priča da je bio 8 dana u zatvoru, kravu i drva i zbog toga je bio osuđivan, a gospođa i njezin muž nikad nisu bili. Zamolio bi sve donatore koji budu gledali ovo i koji mogu da pomognu ovoj familiji, treba im 8.000 maraka da bi isplatili ovu kuću, da bi djeca imala gdje da stanuju. Sad ćemo vidjeti da pitamo djecu kako se zove. Kako se zoveš? Kako ti ime? Nija. Kako tebi ime? Kako? Semir. Kako tebi ime? Aldin. A kako seki ime? Lejla. Lijepa imena, hvala svima vama i ako Bog da, nadamo se da će biti dobri ljudi, da će pomoći da vi imate krov A dobri ljudi ima, ali sve manje i manje budala ima. nad glavom. Među tim dobrim. Nadamo se. Ako Bog da. Ko Bog da. To je bilo danas iz Viteza od Melihije Omerović, pa stvarno molio ljude koji mogu da joj pomogu. Koliko Teško je izvadit kad je najbolje. Jest je ovaj. od nas. Zahvaljujem bi se svim mojim pratiocima koji prate kanal Bosanac TV. Doviđenja i vidimo se u sljedećem videu. Dobro. To je bilo prije, znači 3 sedmice. Da vidimo šta je jutros bilo. Gdje je ono? Aha, nije ovo. Gdje je? Evo ga. Sve nam pozdrav i dobar dan, dragi naši gledalci i pratioci, dobro nam došli u današnji video. Evo, dragi gledalci i pratioci, nadam se da ćete razumjeti ovaj razgovor i nadam se da ćete pogledati do kraja, iako sam rekla da ne želim više nikada da imam Gdje si izudina, čovječe? Ipak sam danas došla da vam pokažem na što su sve ljudi spremni da unište neke porodice. Dobro, sad gledajte na šta su ljudi sve spremni. Ovo do sad, slušajte na šta su ljudi sve spremni. Gledajte kakvi su ljudi, gledajte. Koji su dobro nekome učinile, dobro nekome pomogle. Kao što sam i rekla, ne želim da se pravdam i nije ovo pravdanje. Samo želim da kažem ljudima da ima 2 mjeseca i ta 2 mjeseca moja porodica ne miruje od vas pojedini. Ne samo da ne miruje telefonski, već ovako životom ne miruje. Ja preko 2 godine ne mirujem, draga ova ti iz Ludina. Preko 2 godine radi istih stvari, samo što ja to u backendu rješavam vam s kopiladima, ne moram puštati, moja publika to zna. A ja preko 2 mjeseca, ja 2 godine, s istim ljudima, tako ona je. Međutim, čovjek koji je poremetio sav neki, ne da je poremetio, već je poremetio lažnim izjavama, lažnim objavama, na kojima smo ja i Hamdija reagovali, kao što znate, od bake Mare, od moje majke, od Melihije Omerović, od ovih pojedini sad što snima razgovore, čitavu ću situaciju ispričao, pa ćemo onda krenuti od Melihije. Melihija nas je danas pozvala, dragi gledalci, ako sam, kažem, rekla, ne želim sa Melihijom komunicirati, jer me ta žena uvrijedila posle toliko mog truda, vašeg truda, našeg rada, koji smo, ajmo reći, stvorili krov nad glavom, gdje smo trebali, ako Buda, gdje smo molili ljude da ju se skupi za ostatak, da se otplati. Međutim, je ispala komplikacija da je Melihu podgovorili ljudi da smo mi uzeli 8.600 maraka, međutim to nije istina. Sve jedna donacija koja je Melihi došla, Melihi je bilo uručeno i Meliha zna da sam ja u 8, u 9, u 10 sati navečer dolazila i uručivala donacije. Ona je u 8, u 9 navečer dolazila, uručivala donacije i bez kamere,
Iako je došla samo 2 puta, ali je dolazila i više puta. Mimo ovako snimanje javno. Međutim, ovo sve što se desilo, Melihi je ugrozilo, ponajviše meni nije, ali je Melihi ugrozilo život i ja ne bi da bude mirna, da njezina djeca ispaštaju i da gledaju kako plaći. Bez obzira šta se desilo, kaže, ako smo ljudi, praštamo. A ja i Hamdija smo ti ljudi koji uvijek praštamo. I da nismo zlo pamtilo na koje pamtimo sve one loše. Iza onog, kao što sam i rekla, ja sam uvijek pozitivna. Iza onog loše uvijek ima nešto dobro. Naša situacija, kao što je bila prije 3-4 godine, desilo se, šta se desilo? Bili smo ugroženi. Iste ugroženosti, stvorili smo svoj YouTube kanal na koji ljudi ne miruju. Iste ugroženosti. Sljedeće šta se desilo je da su oni stvorili svoj YouTube kanal koji vi podnijet ne merete. Don't look up! Pogledajte film, dobar je. Pojedini spletke pravi. Spletke im pravimo. Spletke. Oni kad snimaju klip, dođe Adis iz Švedske. I sad oni kad broje pare čovjeku na stolu. Dođe Adis iz Švedske i ovako se prišunja se čovjek. I sad ovako uzme sa stola 1000 maraka i ode vam. Spletke ljudi prave, jebo mater, spletke. Poturaju da ispadnu lopavi oni. Jebem li ti Adise? Evo, kao što je i Adis iz Švedske, lažni Adis. Lažni! Svoje slike. Pa ja mislim da se ni ne zove Adis uopšte. Narek s 2 marke. Natucaju 6 djece pa plaču, idu da ispuni mi želju. Ba dej, joj, bilo je prošlo. Eto, sad posmatramo propast kako se privodi kraju. Bez svog ime mu je pravo, stvorio je, posluje Melihu Mari, posluje Melihi mojoj majci, sve za obećanje da će on ispuniti to obećanje da se Melihi kuća otplati. Međutim, zašto? Haj, saslušamo još pa ćemo objasniti zašto. Svaka ti čast, stadi se na ovom, ti si car, a sad ću ti reći što? To nije tako, niti je Meliha dobila otplatu kuće, niti je Meliha dobila neke novce da bi svojoj djeci nešto dala večeri. Večeras njezina djeca nemaju šta da jedu. Zbog čega? Zbog Adisa koji razmišlja samo da nekome uništi. A sad je zbog Adisa, pa malo prije je bilo zbog Hamdije, sad zbog Adisa. Joj, sutra će radi mene biti jebu, majko. Život. Adise, meni nisi uništio život, ali si uništio ovoj ženi koju si slao ljudima. Iako znaš da je protivzakonito, da nemaš pravo da snimaš i da nemaš pravo da nikog šalješ u svoje ime. Meliha. Jest ono da to nema on pravo, ali ja ovako stanem sa strane i zapitam se na moment. Koja katastrofa bi to bilo da postoje Izudina i Hamdija i rade sve ovo što su radili, a da nema Adisa, Bosanca u svijetu, Mladena Polaka, Saje Popović itd. itd. Zamislite na trenutak da nije izašao ni jedan klip na vidjelo od tih ljudi, nego da je izlazilo samo šta su ovo dvoje snimali. Koje bi to sranje si ne bilo? Ja, kako si prvo? Evo ovako, da budem iskrena, nisam dobra, ja sam vas morala nazvat i da vam tražim ovako i pred vašim pratiocima i pred svima, da vam tražim halal. Vidi. Ona je vas morala nazvat. Adis je uzo, namamio i iskoristio izdajnika. Što se sa izdajnikom i radi. Ćero Meliha, ne postoji film ni situacija u životu gdje je izdajnik na kraju posla isplaćen. To ne postoji nikad niđe. Izdajnik se smakinje u filmovima, a u životu ovako napušta. Zašto? Pa zato što kad ti je Adis rekao da ću ti para, idi tu i tu i pričaj to i to, ti si ustala i odradila. Adis kad je dobio od izdajnika šta je trebao, naravno više se izdajniku ne javljaš, jer izdajnik radi sljedeću stvar. Ode kod ovog drugog kad više nema izvora i resursa, pa priča protiv onog prvog, sine. Znaš?
Anan Goretić, 10,33 eura u super chatu. Živim u Švajcarskoj, sklapam kraj s krajem, vozim RS7 2020. godište, već 5 godina staro. Mene sramota, molim dobre ljude da pomognu da bar nekog lamba kupim. Eto, bar zbog djece, nemojte mene gledati. Zbog djece, djeca mogu u lambu u školi. Ili oprost. Hvala ti na 10 CHF. Kako god, mnoge televizije koje su došle kod mene su bacale priču, da, pričam protiv vas. Nešto sam ja Miko, dobrodošli u članove, hvala ti. nasjedala, bila naivna i vjerovala da će moja djeca imati svoj Cvijet, hvala i tebi na članstvu. dom i svoj Dobrodošao. krov na glavu. A on je vas nazvao, a ispričaj nam, Ljubko, da ispričaj ti, kako je došlo u komentaciju sa nama prvo za alkohol, da ispravimo ljudima. Ja ne znam da će ljudi možda nešto... Pošto je došlo do konflikta među Melihom i nama, kao što sam i rekla, ne podržajem nijednu akciju našu koji koriste na alkohol, zato što ne želimo biti učesnici u alkoholu. Niti jednom čovjeku kojeg mi snimamo. Međutim, Meliha je taj dan kupovala pive, kao što sam i rekla, i stoji mi zato. Kupovala Aha, sad znači jest kupoval pive, ali nije sebi. i cigare, nešto sam ja tražila od Melihe objašnjenje zbog čega Meliha mi radiš ovo, nije fino prema meni ni prema ljudima koji su ti pomogli. Meliha u tom trenutku nije razmišljala i ne kaže sama šta je rekla u tom trenutku meni, znači telefonom. Rekla sam Istražitelju, da ti kažem ja sad da će ti tvoji po ulici biti prevedeni, nemojte maštat gospođo puno, Jasmina Didić. Privedeni, prijavljen si, piše se odvojeno gospođo, vidim da ste neka Hamdina, Skalakutra. Tako da ne vadi na ljude, oni će odgovarat za tebe i tvoj rođak iz Zenice i reći istina si providan. Nemojte gospođo puno maštat, onaj neće od tog ništa biti. da vi nemate sa tim ništa, da to nije vaša stvar, da vi niste, da vi ne dajete svoj novac, ali ja Hvala Samire na $5. Thank you very much. taj alkohol nisam kupila sebi, niti svom mužu. Ja sam taj alkohol lično kupila radnicima koji su radili kod nas i te cigare i tu hranu. Mi ne konzumiramo alkohol kao što i vi znate, mi nismo alkoholičari. Ali nisi tila da pojasniš, ti si išla ono agresivno odmah. Da, jesam. Tu si pogriješila. Bila sam u nekim stvarima. Pa Jasmina, ja sam jutros rekao Hanifi, ovi ljudi samo znaju svaki dan sebi još dublju rupu iskopat. Ja jedva čekam opet sutra da vidim sranja. Ovo je danas isto ništa, jer vidite ljudi, znate gdje griješimo? Pa mi očekujemo da će svaki naredni dan bit ljepši. A zapravo šta je istina, on će bit gori. I zato se mi razočaramo i ono čudimo se, what the fuck. Ne, sine, ja znam da je danas možda loše, ali nemoj se skirat, bit će puno gore i sutra. Svjesna, živcu si mu popuštali svašta nešto. Nisam razgovarala sa vama normalno, nego sam razgovarala drsko i bezobrazno, što niste znali. Ja sam siguran ti što si uradio, nema j, uradio, seljačino propala. Krivično djelo utaju poreza, tako ću se ja smijat ko i ti kad ti bude istražitelj preveden. Ali nije to moj istražitelj Jasmina, ja ne znam bolan ni ko je čovjek. Propadate u svojoj ludosti. Draga Jasmina, prinesi selam iz ludini. I nemoj se džaba trut u čatu, nema od tog ništa, ljubavi. Služili to od mene, ja vam se izvinjavam ovim putem javno i tražim od vas oprost. Ja sam pogriješila, nisam sebi kupovala nego radnicima, to nisam trebala uraditi. Što ne bi? Zašto nisi trebala uraditi? Jesi trebala radnicima kupit pivo i šta god hoće. Pa ja kad god sam imao radnike, šta ćete jest, šta ćete pit, ja odo sjest u Audija i u trgovinu. I rezini šta hoćeš nosim ti. Radnicima. A ono što nisi trebala je lagat i bit prevrtaner. Kad te neko malo para dadne da ti živiš za svoj današnji moment, nisi trebala ići olajavat. Pa onda kad nestane, onda kod ovih koje si olajavala, ideš ponovo kod njih da olajavaš onog prvog. Jer možda će ti sad oni nešto para dat, pa da ti ono i danas preživiš. Zato niko sa izdajnicima neće. Oni se napuštaju i iskorištavaju. Samo iskorištavaju.
Jer bi oni tebi da imaju šansu mnogo veći nož u leđa zabili. I zato se oni smakinju i iskorištavaju. Ali tek kad obave posao. Tako dadi se svaka ti čast, skidam ti kap, klanjam ti se opet. Onda ne ustajem brsko mi. Znači ima neki ljudi koji su dolazili, nisu htjeli da konzumiraju niti sok, niti vodu, htjeli samo alkohol, jer nismo svi isti. Mislim da to nije grijeh što sam ja njih ponudila, pitala kao radnike koji su došli tu da rade bez dnevnice i bez svega, svojom voljom da nam pomognu. Ja sam pogriješila, izvinjavam se ovim putem i vama i svim donatorima. Ja ne vidim u tom problem nikakav. Mogla se odmah reći, kupila sam piće radnicima i ima ko bi te radnike nazvao, jel vam, jeste li tad radili i jel vam žena kupila to? Jest. Super, idemo dalje. To uopšte nije problem. Problem je kad tebi daje sakret pa lažeš, a to se ne mere. Za pivka na 2 eura. Evo sad će Hanifa donijeti. Hvala na 2 eura, sad će Hanifa donijeti, ošla materi. Ja sam vas danas pozvala isključivo, ali više moje zdravlje, znači narušeno radi svega i radi Adisa koji se predstavlja tako, da li mu je to ime, da li nije, to ne znam. A on je vama obećao da će vam sav iznos kuće da će vam platiti. Svaka čast, Adise, pa tako se postupa sa izdajnikom. Saznaš šta mu treba i obećaš mu to. I onda izdajnik obavi posao i onda ga, brate moj, smakniš. Svaka čast, Adise, legenda si. I vi ste se na to polnaskali jednostavno, kontaž, hoću evo doći do kuće da otplatim se, da šta god treba, da se što prije kuća, ipak 5 djece, da ostanu, djeca nisu kriva. Pa nemoj Passata 8 kupovat, nemoj nam se ovdje korčit kako si ti Dasa, zato što si obična nepismena seljačina. Nemoj Passata kupovat, nego ženi otplati kuću, glupa ne propali. Miko, 100 mkd. Evo srce, brate moj, nek se nađe, hvala puno na Euripo. Trebamo joj oprostiti, treba sve, ali trebala si fino da reaguje kad smo s ovom pričali ko ljudi, trebala da kažeš, Hamdija, gdje dođe vam god da fino sjedemo da popričamo, nije to tako kako misliš, razumiješ, ali ti se agresivno postupila i nije to bilo fino. Ali evo opet ja kažem, ljudi kako god razmišljaju, kako god bude, evo mi opet smo došli, nismo ne gledamo sad, ja kažem, mora se pogriješiti, mora sve, ali ipak, Meliha, je bitno da tvoja djeca imaju krov nad glavom. Jer ti nisi razmišljali, se razmišljali tako, Adis, gledala s naših par snima kada je to čovjek koji nema ništa tamo na azilu, provocira ljude, zove ljude, potplaćiva. Gdje mi reci, je li išta tebe Adis platio? Meni Adis ništa nije platio, znam da... Ali on je obećavao tebe. Meni Adis ništa nije platio, da samo zapamte, molim vas, ovu rečenicu. Meni Adis ništa nije platio. Kada ne zvati glavna smo vijest obsretan, na carini teret, robi smo puni ko Bangladeš. Ona ne zna, ali evo saznače, reko srce moje ja se naplačem, ko bereta, puca naplačem, iz geta zeta uzmi valjače. Emina Bečirović 5 eura u super chatu, evo za Jasminu, nek svira malo muzika. Hej Jasmina, zavidi cijela okolina. On je obećavao. Ti si se danas nadala... Znači, molim vas, dobro zapamte, meni Adis ništa nije platio. Slušaj. Novcu koji ti on obeću, u tome ti se nazvala, pitala za novac, on je rekao nema para, jel? Da, ja sam ga kontaktirala i rekla mu da... I sad si došla u situaciju da nemate šta da jede. Da, dobro. Imam jedno dijete i borim se za njega, al petero. Hvala na $2. Tu situaciju, kao i prvi snimak što ste radili zbog tebe, Adise, moje djeca nemaju šta večera. Ti nema... Zbog tebe, Adise, moja djeca nemaju šta večerat. I zato sam ja otišla kod ovih o kojima sam srala da bi imala šta večerat. Pa ću ja sutra kad svane naći novog nekog na koga ću srat da bi opet i sutra imali šta večerat. Nema šta reći, ni Hamdi, ni Sudini, ti se ljudi nakon svega meni opet oglasili, došli da vide moju djecu i mene i mog muža. I opet ćemo da kupimo ti hranu za tvoju djecu ako treba, ako nema šta da jedeš, otićemo kupiti hranu, neće ti djeca biti gladna, ali Meliha, odda ti kajem, jednu si ruku pogriješila, trebaš da razmišljaš na svoju djecu. Ti znaš da ova kuća kupljena od donacija, ti znaš da smo ti sve jednu donaciju,
Tebe su ljudi nahučkali, vidjet, poslali ja 8.000 maraka, Hamdi 8.600, je tako? Imaš li te gospođe broj telefona? Nemam taj broj, pošto to je bilo na starom telefonu. Evo, ja molim tu gospođu da se javi. Oglasi ta žena koja je poslala tu donaciju. To ti je žena slagala, vjeruj mi. A gledaj uz Udine sata, gledaj čuke sine, ko u Kristijana Golubovića. Jer ako sam ja uzeo donaciju tu tvoju, ona Prodaš taj sat i otplatite kuću. Imat papir, da smo mi podigli, da je ona uručena, razumiješ me? Ti si previše nasjela na priče, nasjedate na ljude, gledaj, jednostavno, nemojte sebi dozvoliti da prodajete se za novac. Hajde nek mene neko kupi za novac, ne može niko. Razumije, nemoj svoj obraz prodavati. Ne merete vi Hamdiju kup za novac, on će sam sebi uzeti to, samo vi njemu pošaljite, nemojte mu da ga kupite, on će sam uzeti koliko mu treba. Ti znaš da smo ti sve jednu marku donijeli, ti znaš da smo ti bez kamere donijeli, donosili, snimali ljudima i poslali, to ljudi svi znaju. Svi znamo da su oni donosili i bez kamere i sve i da oni samo 2 put došli. Ti to je svjesna si da znaš, ali ti si poletila, on te nazvao, veli, ajde, da ću te otplatiti, isto što je nazvanog čovjeka Goro Persano, taj čovjek nije, znači, nasjeda svoj čovjek. Ovo ko neka epizoda iz Krv nije voda, ne znam, nisam gledao tu seriju, falat na 100 MKD. Hoće da nas sruši, ali ne može. Ideja, ovako moram da te pitam. Mi smo sa bakom Marom, što mi je mnogo žao, znači došli smo do konflikta, u stvari ja baki Mari, kao što sam i rekla, nisam se svađala sa bakom Marom, ja baku Maru i sve poštivam. Neki pitaju zašto ne poštivaš roditelje sam poštivala. A eto, bila si kod naših, kod punci. Moji roditelji, ne možeš izvjeći onaj ko te rodio, što kaže, šta se... Mene je žao što smo morali pričati protiv roditelja. Otac je moj otac, mati je moja mati, ali ja ne želim da imam kontakt sa njima. Zbog čega? Zašto sam se okrenula? Zbog alkohola koji svi vide... I njoj Adi Sobeću. Znači, evo, ispričaj da si prvo ošla baki Mari. Da li je baka Mare išta pogrešno rekla o meni i o Hamdi kad si bila tu je prisutna? Ja kada sam bila kod bake Mare, baka Mara ništa nije loše rekla o vama, znači stojim za svake svoje riječi. Žena ništa loše nije rekla, žena je govorila kako je ona vama davala, eto da vam se iskupi na neki način, vi niste htjeli pristati na to, vi ste njoj donijeli halalom i od srca, kao što ste donijeli danas mojoj djeci slatkiše, ali zahvaljujući tebi Adise, ova djeca jedu Hamdine slatkiše, ne jedu tvoje, tako da prestani više dirati Hamdine. A kad će početi tvoje jest, da nek ne jedu njihove, da tvoje malo nek jedu slatkiše. Od nas halal bilo, to je ništa. Znači, moja djeca će večera sleći, znači, radi tebe, znači, moj muž... Ja, Adise, sad je radi tebe, a prije 3 sedmice je bilo radi Hamdije da će leći gladna. Treba ići raditi, se rekao da ne ide, da ćeš mu poslati tu dnevnicu što ne bude išao raditi, nisi ništa poslu, znači... Samo lažeš, samo blatiš ljude, znači ja ovim putem, znači kažem ti, znači pusti ljude na miru, ljudi te ne diraju, znači... Neko nas, nekom proziva, ljudi naše Meliha znaju... Neće Meliha biti ono što smo mi. I tako opet pokažem, Adi se radi šta hoćeš, ne možeš mi ništa. Što se tiče, evo Meliha, nisam te nagovarala, isto Ibro, naš prijatelj, ko što sam i rekla, ovako je grizla ga savjest i napravio isto ovako, izvinuo se. Baka Mara mi isto prekućer zove i kaže da je ovo sve spletka. Ja zove nas da dođemo, vjeruj. Ali ja ti isto izvinu, iako sam nema veze, kao što sam i rekla, postupila sam onako, reagovala sam... Ljudi moji, jel moguće da neko sebi ovako rupu kopa svaki dan? Zove nas opet baka Mara da dođe. Jel to ljudi moguće? Jebote sunce! Tog, znači, za noć neko da te nagovori nije moguće. Ali ovo sve Meliha, posao te prvo baki Marina, što nijednu riječ baka Mare nije rekla ono što je on snimio. Nije ništa od toga istina, to je čista laž što je on snimao. On je to baku Maru snimao prije nego što ću ja uopće otići kod bake Marije, znači ja... Kad sam ošla kod bake Mare, žena nije htjela da se snima, žena je pričala sve najbolje o vama, ništa loše nije rekla za vas, naprotiv, sve Da znate za dalje, da vam jedno pravilo utojim u glavu. Baka Mara nije nikad ništa loše rekla o Hamdi Izudini, ali nikad, to da znate za dalje, znači ovo do sad zaboravite i sad ovako idemo dalje. Najbolje pričala da ste dolazili s vašom djecom, cijepali drva, unosivali drva, da ste... Sve najljepše, kao što ste i sami mogli, sve najljepše, nikad ništa.
nagovarali da ide doktoru, da ste bili uvijek uz nju tu, znači ništa žena loše nije rekla. Ali opet kažem, Elija, nismo došli danas od tebe, došli smo na tvoje djeci, ipak djeca nisu kriva ni za što. Išla si kod moje majke i otvarala si vrata gdje si govorila, evo... Sejke, molite, brat, samo ako bi se ti mogao malo suzdržati da ne gledaš Izudini, usi se, fala! Izudina pogleda, nema alkohola. Hajde, reci pošteno. Desilo, možeš li mi molim te tu reći? Mogu. Meni je Adis prije nego što sam znači, došla dole kod njih rekao da ja otvorim sve tu i da se tebi obratim kako tvoja majka ne konzumira alkohol. Nakon toga Adis se je čuo sa njom i obećuje ženi litar viskija i roštilj, da ja to sve odnesem. Na što sam ja rekla i njemu i tvojoj majki, znači ako i malo ima žena duše, ne kaže da sam je tako rekla, da ja nikome neću nositi alkohol, ali mene je jednom opeklo to, ne želim da me drugi put opeće, ja imam s 5 svoje zlatne djece, znači za njih se borim, za njih živim, za njih sam u stanju poginuti. Ne boriš se. To je problem što se ne boriš, nego tražiš od ljudi da se bore one. Obilala sam raz. Samo moment. Deca zvone, bre, maturi, bre. Miko, 100 MKD, ove plaču ko da stoje sa puškama iza kamera. Ma nije to ba. Nego priča žena iz duše istinu. Razne Izudina porke prijeteće da će mi djecu kidnapovat, da će mi djecu vezat, da će mene i muža navečer doći baciti nam bombu u kuću, znači razne sam porke. Da sam kura. A da li smo ti kad mi nazvali tebi prijatelj ikad? Ne, nikad, vaš broj me telefona nije nazvao. Pip. Policija. Dobila sam prijetnju to i tu, de dođite da vam dam izjavu, hvala. Pip. A nije? Niti mi je prijetio, niti bilo šta. Pa ne, ali hoću da kažemo ljudima, nasjela si me Liha. Još si otišla kod Anela. Ja otišla, moramo da razglasimo kod Anela. Kod Anela se ljudi desila situacija prije 7 dana. Da mi nismo znali šta se zbiva sa Anelom, nego nas je nazvao njegov vlasnik te kuće gdje je on stanovo i rekao da je on pobjegao kroz prozor, da je se tu noć napio, da je pobjegao kroz prozor. Tako. Mi smo tog čovjeka istog nazvali i kažemo da li može da se ugledi situacija, pošto ima ugovor na godinu dana, taj njegov vlasnik... Dobro, da na sekundu samo vidimo kod Anela to šta se desilo, hvala ti Bože što Adis iz Švedske postoji. Samo sekunda da vidimo tog Anela što je se tu noć napio i pobjegao kroz prozor da vidimo kako to izgleda. Anele, pa ćemo se vratiti. Da li sam ja tebe platio šta ili nešto, a da ti pričaš protiv Hamdije ili šta bilo? Gospodine, ništa vi meni niste platili ni platili. Vi samo hoćete istinu, da iziđe istina na vidjelo. Da se vidi ko je prevarant i ko laže i ko krade i ko uzima ljude. Vidi u Anela na nosu ovdje što ima, što ga je žegnuo neko boksom. I na to ti svaka... Gledaj, friška modrica. Na toj poziciji, na svemu. I vama i ovoj gospođi i ovom kolegi što je došao i svima koji ste pošteni ljudi. Koji niste prevaranti. Čekaj, da te pitam nešto. Da te pitam nešto. Pitaj. Ko je tebe tuko i ko je stavio da te tuče? 3 lika su me pretukla, to je poslao Hamdija. Jesi siguran u tome da je Hamdija poslao? Ja rane 100%. Ako ta 3 lika postoje, jebim vam po mater u usta sve trojici. Lično ja. Nema ko drugi. Znači on. Nema ko drugi. Koje poruke si dobio sinoć? Malo me srbe leđa, pa zato ja to tako. Ko te zvao posle mog lajva kad si ti bio kod mene sinoć u live? Ko te je napao? Zvao me neki lik, piše privatni broj prekriven. Zvao me, predstavio se da je tvoj Aran kolega. Ono, sve me je pitao. Ja sam mu sve isto rekao ko i vama. Kako sam završio opet ponovo napolju ispod moća. Sve sam objasnio, on je meni rekao ništa se ne skira, ja sam dobar, kaže Adisov, kaže Aran, kolega i tu je tu i završen razgovor. Poslije toga me zvao drugi broj
naš 062, znači, lik mi je rekao, Jarane, kaže, završit ćeš, kaže, u autu, u gepeku, neđe u šumi, zavezan i... Završit će ti majka možda u gepeku, u autu, u šumi, neđe zavezana. A ti nećeš je moći naći, majstore. Prekinuo je lik, Jaro, ja sam ga blokirao, evo pokazat ću ja ovoj šefci, sve kome je zvao i ukoliko me je zvao, eto. Slušaj, ja tvoj broj nikome nisam stavio, znači dao moj te drug, nijedan nije zvao da će biti ono sve dobro s tobom i posle dobiješ broj, znači... Skontao sam zato kad sam ja njega pitao, gdje mi svoj broj telefona kad ne smijete dati, kad ima ovi hakera, tiktokera, kao man prevali broj. Hakera, tiktokera! I kaže, ne mogu ti, kaže, dati mi svoje ime i prezime preko telefona, kad jedino, kad ja budem, kaže, dolazio, kada te nazovem, pa kada se negdje nađemo na kafi, pa kaže, da onda dadneš intervju i da pričamo. Rekao, ako si kolega, rekao, trebaš mi reći ime. Ne mogu ti kada preko telefona. To nije moj kolega, laže. I to je tako se završilo. Laže. A ko je tebe tuko, je li poznaješ ti te momke? Da li si ikad vidio sa Hamdijom? Nisam nikad... Hvala ti na članstvu, agentica Tabiha. Jel ti još žao što me nisi strajkala? Ili te je prošlo to? Znam, dvojice su genjaj teški. Dvojice znam. Iz grada. Dvojice znam. Trećeg ne znam. A dvojice znam 100%. Ne znam im imena, ali sam im vidio po čarši po gradu. Zašto ja hodam po noći, zujim, hodam. Znaš šta radim, ne kradem otmam. Hodam malo sebi, sabram garderobe, hodam po kancama, hodam po parkingu. Znači znam dvojice ovog trećeg ne znam. Ja govorim istinu. Da sam ti rekao. Gdje si udaren? Gdje ste tu? Pa ima sve po glavi, evo. Mazao sam kremom nekom, evo. Ovo je prošto i ovo je prošto ima još na nosu, ima, evo. Jesi ti siguran, Jarane moj, da to je Hamdija preplatio? Jarane, 95% ja sam. Da li je tebe neko platio da ti pričaš ovo protiv njega? Nije mene niko platio, ne pričam, ja sam govorim istinu. I reći ovo, na Vrhovni sud, u Hagu ću ovo reći. Kako je tako je, niko mene nije platio, ja sam reći istinu. On je platio ljude da me nađu, da me prebiju. Znači on je, niko više nije mogu i to je tu. Da, ovo je žalosno, znači to ste mogli vidjeti kako Hamdija svima kaže da će razbiti zube, da će razbiti ovo, da će razbiti ovo. Evo vidi šta se desilo Anelu. Druže, ja nisam kriminalac, nisam lopov, ja ću ovo reći u Hagu, na sudu. Da Bog da ja ama doživotnu robiju dobio ili smrtnu kaznu. Reću šta mi je se desilo, evo, rekao sam ti neki dan i sinoć, preksinoć, nije bitno. Rekao sam ti još mi... Ja bi dao ovog čovjeka na poligraf. Momentalno. Nemoj zezat za pivu dok gledamo. Nisi mi rekla jel ti žao još uvijek što me nisi strajkala ili te je prošlo to? Prijete, još mi hoće poslati ljude da me u gepek strpaju, strahujem, hodam. Sutra ću u policiju otići, prijavit ću sve. Uzet ću papir iz policije da sam prijavio. Ako mi se nešto desi, da oni znaju ko je kriv i to je to. Ja ću vama uslikat papir na telefon i poslat i to je to. Ostavit ću, znači... Šumski od siromaha do glavnog reketaša, 2 marke. Nije, on je najpošteniji čovjek i najbolji na svijet, na dunjaluku čitavom. Evo vidite kakvi su ljudi, evo vidite šta radi, vidite kako Hamdi podmeću noge, ali krivo, narodu krivo. Ovome čovjeku ako se nešto desi ljudi, evo čovjek tvrdi da je Hamdija, da će Hamdija kriv za ovo sve biti. Jeste da znate kome ubio i kome dira i kom prijeti, eto. Ja ću dobiti papir sutra od policije, ja ću ga uslikati proslijeti ovoj gospođici. Imam još jedno pitanje za tebe. Da li je tebi neko platio da pričaš ti protiv Hamdije? Nije niko, Jarane, ja sam govorim istinu. Niko meni nije platio, ja samo hoću istinu. Istinu i umreću za istinu. Niko meni ništa nije platio, niti mi ko dao. Ja sam govorim istinu. Iz početka je bilo dobro
a kasnije sam ja ispao govno i najveće govno što nisam znao o čemu se radi, tu je tu. Pa ja. Eto. Ništa, Ja ljudi, ovo je žalosna priča, tako da se zna, ako se nešto čovjeku desi, da Hamdija stoji iza toga. Dobro. Vidjeli smo kako izgleda to što je Anel napio se tu noć i pobjegao kroz prozor. Hvala ti Bože što Adis postoji. Stana je nazvao Anela i pitao je: Anele, želiš li se vratiti u stan? On je rekao ni mrtav. Međutim, poslije toga zovem ga ja i kažem... Ne, prvo smo otišli u Zenicu kod Anela, stavio sam ga u auto, nisam znao da je pijan. Nisam znao da je... krenuli svojim putem za snimanje. Međutim, pojavljiva se snimak isto ko što sinoć preksnoć ti kod Anela i on kaže da smo mi poslali 5 ljudi da ga ubije. Nikad u životu ne poslali. Zašto bi ja nekog slao? Ako ću se bit ću sa svojim rukama ne tuđim. Znači nemojte biti smiješni. Niko mi ne treba, ja sam svjesna sebe. Međutim, ja sam jutros pozvala policiju i... Čovjekova ambicija ne bi trebala prevazilaziti njegove sposobnosti, jer tako nastaje sramota i propast. Kažem, jednostavno ne želim da neko baca ljagu na mene za ono što nisam uradila i stojim iza sebe. Ako imam šta reći... Nakon svega, pogledajte kako se to... Nakon svega, zove Hasana, na kojem smo uplatili drva, našem donatoru javili. Snimke imamo da bi on nagovorio Hasana da smo mi ukrali 200-300 maraka i od tog nema govora, ljudi. Eno, Hasan je ga jutros prijavio u policiju. Reći, jer svi znali kad se pare od koga... Ja ne znam zašto rasidate vi na novac. Sve je to prolazno. Poslije toga snimka ti si mene nazvala i želiš da se izvineš, da dođemo mi kod tebe. Ne. Onaj ko ti se želi izvinuti istinski je čovjek koji je uvidio svoju grešku pa mu je žao što te oštetio. A ovdje se dešava da ona nema otkle večerat pa je imala samo vas nazvat da vam se malo prepitomi i ide niz dlaku da joj vi ovako djeci nakupujete čipsa i šta ste već uzeli i njoj je bitno da se ona iz tarlaha u videu, da ona izađe na kanal, da ona jede i danas. A sutra kad svane vidjet ćemo šta će sutra. Naravno, kao što sam učila, ja sam ta koja volim slogu, koja želim da živi sretno kao i ja. Nikako da mi odgovoriš, hvala ti na 2 marke, ali nikako da mi odgovoriš, draga ti. Meliha, tebe iz Udina nije oštetila za 1 marku. Znači, moje auto je zarađeno. Poslije toga, kad si ti rekla Adisu da ne želiš više da imaš komunikaciju, da ne želiš da snimaš, kakav je njegova bila reakcija i odgovor? Moraš to da kažeš. Njegova je reakcija bila drska i bezobrazna, na što mi je rekao da će neke snimke da pusti u javnost, gdje sam ja pričala o vama, gdje sam ja iznosila neke stvari o vama, da ja ako u tom smislu, ako ja nastavim rad kod njega, on će šuti, neće te snimke izbaciti. Znači to je ucjena? Da, na što sam ja njemu rekla. Ljudi koji su podložni ovako ucjenama, ima ih ko sačim ucijenit. Ne mere mi ih biti žao sekunde, evo proli kafu. Ne mere mi ih biti žao sekunde, jer ti ćeš opet sutra na novu ucjenu pristati da ideš srat o nekom novom. I tebi da pomaže neko. Da ti takva se advancuješ. Kako to, ba legenda. Gdje si svediš, lažni svediše. Rekla slobodno, pusti, ja iste sekunde zovem, znači bilo je oko 3 sata kad sam ja vas nazvala. Ja sam to njemu u 2 sata napisala, rekao ja iste sekunde zovem Hamdiju iz Udine, ja više rekao ne mogu šutiti. I rekao trpi to tvoje, rekao 24 sata ti mene zoveš na Viber, 24 sata dobijam poruke, znači kako si ti dao moj broj telefona, on kaže ne, ja nisam dao tvoj broj, ti to trebaš reći Hamdiji da skloni tvoj broj sa svog YouTube kanala, što sam ja njemu rekla, stajat će, rekao sve kako je čovjek snimao i sve, rekao, a ja ću se, rekao, njima obratiti opet da dođu, da sa njima, rekao, porazgovaram. Kada nas radi glavna smo vijest, top sretan, na carinite red. Robi smo puni ko Bangladeš, ona ne zna, ali osaznače. Reko srce moje, ja se naplačem, ko bereta, puca naplačem. Iz geta zeta uzmi valjače. Da te odblokiram na tvom pravom profilu, pa hoću, ali da mi reci samo, jel ti žao još uvijek što me nisi strajkala ili... I što ti je bilo žao? Šta sam ja tu uradio pa me ti trebala strajkati? Hvala ti na 10 maraka. Bolji ljud nego ti.
On meni kaže slobodno... Mnogo me iritira to kad nekog hoće strajkat, jer ja nikad nikog nisam probao. I onda mnogo me to iritira. I zovi, u tom smislu ne bude se izražavam kao da me vi, da ne budem vulgarna. Na što sam ja rekla hvala ti, to je tvoj kućni odgoj, ne me lihi. On je mene napisao opet, neka te oni. Ja sam ga tu znači blokirala i prestala svu komunikaciju. Nakon toga on je nazvao na Viber mog muža, moj se muž nije htio javiti nego ga automatski blokirao. Eto. A šta je govorio za djecu? Govorio je za djecu u tom smislu kako ste vi nekog čovjeka potplatili, da on zove, da on kaže da će on nama baciti bombu u kuću, ako mi ne kažemo u roku 24 sata da se skloni sa YouTube kanala. Znaš sam ja njemu rekao slobodno, rekao ja se ne bojim da te bombe. Pa to tako, Meliha, kad ti neko prijeti bombom, ti vam pripremiš vreću bombi. I onda ti njemu kažeš... Cvijet. Delikvente stres, kada nas radi glavna smo vijest, top sretan, na carinite red. Robi smo puni ko Bangladeš, ona ne zna, ali osaznače. Reko srce moje, ja se naplačem, ko bereta, puca naplačem. Iz geta zeta uzmi valjače. Evo, ne da mi Cvijet, šalje pi. Da je ne odblokiraš. Eto, šta ću ja, agentico, kad čovjek neće da te odblokiraš? Tada, ne mogu ja protiv donatora svojih. Meliha, kad ti neko prijeti bombom, ti vam pripremiš vreću bombi. I onda, kad te nazove i rekne doći baci bombu, ti njemu odgovoriš, doću ja baciti tebi i jedan drugom ćemo pobiti sve i ovi ostali nek ostanu živiti, jebem li ti mater. Tako ide odgovor, a ne... Ni puške, ni pištolja, ni noža, kogod reko ima nešto. Ovako, Meliha, pošto su ti sad javili, jer ovako će dosta ljudi da pogleda, u stvari ja zovem sve ljude da pogledaju i da ovo šire dalje adrese. Imamo mi policiju, gdje su maloljetna djeca zaštitena pravnim licom, znači djecu ne smije maloljetno nikoga dira. Prijetnje za bombardiranje kuće i bomba, to je velika šteta to što činiš. Ovi ljudi koji su povezani, draga državo, dragi, institucija koja odobrava humanitarne organizacije. Podhitno dajte humanitarnu organizaciju ljudima s kojima su povezana bombardiranja kući i prijetnje. Podhitno, im odobrite to. Radiš, znači, Meliha, ne može on nešto ništa desi, znači, ne može se posumnjati na mene, jer ja od tog posla nisam, ja nikad u životu nisam potplatila ljude da govore našu korist. Tako je. Želim samo da ti kažem, ovo što se krenuo sa mnogo ljudi, danas je slao kod Haska, čovjeka koji je invalid, međutim tu ti je odbila, zbog čega? Zato što nisi novac poslao za ono što se obećao. Ipak, otišla je kod bake i Mare i radila je za tebe, lagala je za tebe, hajmo reći da je lagala za tebe. Hajmo reći da je lagala za tebe, pa Meliha draga, kako da ti pomognemo ako lažeš za pare? I ti vjerovatno i sad lažeš za pare. I vjerovatno si uvijek lagala za pare, samo da preživiš dan. Pošaljite joj ljudi, nek otplati kuću, treba joj za kuću 7.000, jer je tad lagala za pare, ali danas ne laže. S njima lagala je za tebe da bi njoj bilo bolje, međutim nije joj bolje, njoj je... Kako ti to iz Udina znaš? Još gore. Ali evo, uvijek ima pokajanje, treba oprost. Meliha je mogla javno da se izvini, da je oprost. Danas onaj ugovor kada... Druge šanse su za ljude koji fejlaju. Delikvente stres, kada nas radi glavna smo vijest, top sretan, na carinite red. Robi smo puni ko Bangladeš, ona ne zna, ali osaznače. Reko srce moje, ja se naplačem, ko bereta, puca naplačem. Iz geta zeta uzmi valjače. Agentica Tabija 10 maraka prošlo bila ljuta jer si branio Hamdiju zadrugu u pivu. Dobro, hvala ti. Ja branim čovjeka sve dok ne postoji dokaz 100% da je ukro. I ne mogu ja prije tog ga napast samo da bi vama išao niz dlaku. Kojima ne mere stvari imaju vrijeme kad se šta dešava. Ne mere preko reda ništa. Ali eto, hajde, drago mi je da smo izgledali. Otvorim i pogledam da istekao 1.5. Pogledam svoju djecu, pogotovo najstariju curcu. A de mi reci, evo ako opet ćemo, ja ne znam da li će ljudi ovo što se kaže oprostiti, ali evo ja opraštam ti sve, nema veze, nasjela si na novac, mislila se kuća otplat. A de mi reci,
šta ima za ovu kuću? Da li je se to... Joj, ajde se, jesi lažovčinu izdajnika iskoristio. Pa ti Jare, tebe treba angažovat, znači osa ili sipa pod hitno. Ti si car. Jer ti se infiltriraš tačno gdje treba. I postaviš stvari tačno kako treba da bi izvukao iz situacije tačno šta treba. Ti si car, brate moj. To treba otplatiti. Je li izašao vam rok? Izašao je rok u 5. mjesecu. Dobro. Mi smo tada razgovarali s našim vlasnikom kuće. Objasnili smo situaciju da mi nemamo mogućnost da isplatimo. On je... Evo da započnemo za kuću, ali uzmi sebi zagorivo pa kasnije kupi sat ili pasata Jure 10 eura. Hvala ti Jure na 10 eura. Rekao da nađemo čim prije rješenje da, pošto je bolesan čovjek i njemu trebaju novci, ja sam otišla... A koliko je ostalo njemu još? Ostalo je njemu, znači opština će mu dati 1000 maraka. Dobro. Ostaće 7000, nije sami ne možemo otplatiti. Sad si ti na redu, Amir, da im se izviniš i priznaš da si uzeo 300 maraka, dao njemu 2700 maraka od 3000 eura. Pa ja pozivam! Delikvente stres, kada ne zvati glavna smo vijest, top sretan, na carinite red. Robi smo puni ko Bangladeš, ona ne zna, ali osaznaće. Reko srce moje, ja se naplaćem, ko bereta, puca naplaćem. Iz geta zeta uzmi valjače. Cvijet 5 eura blokira i agentica tabela 2, šala. A vidi, razmislit. Znači, od muževe dnevce, znači svega toga, ja sam bila u par videa govorila da nije problem, ja ću sa svojom djecom ići raditi. Znači, ja se ne bojim nikakvog posla, ni drva, ni ničega. Znači, samo da oni imaju da su oni nasmijani kao što su bili u... Ja ne razumijem! Ja ne razumijem, agentica 2 marke, izvini za drugi grudnjak, ovaj spiči šiške. Ja pozivam, ko je napisao ono, ja, Lutalic, pa ja evo zovem, de dođite da snimimo jedan klip zajedno. De i meni dođite, braćo moja. I vi što snimate klipove da se narod izvinjava, de da se i ja izvinim, a de i ovi što idu okolo udarat narod, de da i ja budem bijen. Pa ćemo sjest gore, kod štale moje, iznad kuće, kod jabuke, neđe ćemo sjest i ja ću ovako dršćat, a vi me snimajte da se izvine. Evo ja pozivam, jebote, nema nikog. Ja ne znam šta je, kako više se obratim, ne znam. Našem videu, međutim, djeca su opet tužna, nervozna, vide mene ovako kako me vide i zajtra da njihova mati pije tablete, pitaju kakve su to tablete. Krijem se od svoje djece da ne vide da plaćem, povlačim se. Ja znam da se sad dobila si i stres i sad piješ tablete. Ne znam, nećemo ti ništa obećati. Da li će ljudi... Meni nije jasno od čega su ove modrice po rukama. Jel neko razumije šta je ovo i otkud ovo? Znači ovo nikad nisam vidio niđe. Prijeći preko ovoga, da li neće. Ipak, ja bi molio ljude, pošto ipak, što se tiče tebe, tvog muža, ne bi ni došao danas, opet nam se pogodilo kad se rekla nemaju djeca šta da jedu, opet smo hajde, vićem iz Odine, hajmo otići gore, ti si nas pozvala, hajde Amdija, grize me savjest, hoću da se izvinemo, da pokušamo. Znači ta je... Modrice od alkohola, pa znam je alkoholičara Kamaru, pa nema niko ovakve modrice, ne mere biti od alkohola. Iz Švedske čovjek obećao ti, nasjela si tude, nisi samo ti, znači Ibro, svi su znači nasjeli. Salko Juklo, veliki pozdrav za tebe, dobrodošao. Gdje taj čovjek gleda i on je javno rekao srušću te Hamdija, a on nije svjestan da ne može on Hamdiji ništa. Njemu je sreća pa nije u Bosni ovdje, razumiješ me? Meni je žao, ti bi do sada si nas slušala, kako smo ti mi govorili, Meliha, daj da ulažemo u kuću, da se kuća otplati. Vjeruj da bi ti do sada sve se to odsvalo. Vjerovala ili ne. Mi imamo jako publiku. Gledala si šta je se desilo sa Nehrunom Patkovićem, koliko smo truda uložili i mi smo na kraju...
Agentica Taba bila ljuta jer si branio Hamdiju prošlo, nemoj blok cvijet. Neću blokirat, hvala ti na donacija, neću, nemoj sekirat. Odblokirat ću i onaj. Koji ništa. I mene Ti si jedna od 8 ljudi koji su za ovih 10 godina odblokirani iđe. krivo što si ti sad ovako, ja sam morao da iznesem u vašu priču, ne znam da li će ljudi pomoći, ne znam da li će, stvarno imamo dobre ljude. Znaš ti, Amire, da sam ja kupio Hamdiji motorku dok je bio siromašan, a on je prodao. Pa on je prodao sve što mu je iko ikad kupio. Jer to rade propalice. Prodaju stvar koju su te navukli da im daš kao treba im, da bi kupili sebi ono što im stvarno daje. Ili da li bi spičkali te pare. Sve što su mu ikad dali, on je prodao. Evo mi opet što kaže, u mene supruga, ako možemo. Meliha, mi prvim snimkom, znaš da nismo znali da je tebi Hamid Babanović. Da. Brat. Ja, nismo znali da te Hamid Babanović, brat. Mi smo toliko imali napada. Meliha, otvori Hamida Babanovića klipove. Pa vidi kako izgleda borba za djecu i porodicu i život i imanje i sve. Pa da vidiš kako to izgleda. Da se mora ujutro ranit, se mora čitav dan radit, da moraš tražit ljude kojima ti trebaš, tvoje usluge. Malo prigledaj pa vidi kako izgleda čovjek koji u jednom momentu kaže ljudi meni više ništa ne treba, hvala, nemoj da bi ko slao više. Ja sad imam sve. Ukucaj pa vidi. Zašto mi nismo... Nije joj Hamid, brat, ovdje ona je Omerović, valjda, a Babanović je ovaj, ili kako već, ovdje je rekla da nije. Haj sad znaj to. Da je Hamid tebi Babanović. A da li ste se vi ikad obratili njegovom bratu Ljudi, da vam pomogne? Kažem ovim putem. Ja, što se tiče Hamida Babanovića, ja i moj muž, znači nemamo sa njim nikakav kontakt. Taj čovjek je gledao, znači Hamdijine videe i sve, onda je htio pomoći, on bi do sad pomogu. Znači ljudi, nemojte me stavljati da sam ja Hamidova sestra, da je meni Hamid brat, da sam ja ovo. Ja mogu i Hamdi pokazati, znači ličnu da vidi, znači da sam ja Omerović, ne Babanović, kao što mnogi... Ona kaže da joj nije brat, tako da to otpada, eto, haj. A njegov ti je brat, Hamidov je brat tvoj suprug, je tako? Da. A to, aha, to je povezivost, dobro. Pitali zašto ko da mi radimo... Pa eto vidi, znači, pa od čovjeka brat neće da ti pomogne koji može. Treba, Adise, ljubite brat, pod hitno Hamida Babanovića da kontaktiraš, da saznaš zašto on ne želi da pomogne bratu svom i ženi mu. To moramo saznat, jer on zna zašto ne želi. To znali, da smo znali. Ne radite vi ništa, niste znali, nismo pričali o tome. Ne, to su ljudi tamo veli, otkud se on brat, nisam znao. Ti znaš, Melija, da smo mi od svog novca tebi djeco opremili, donijeli ti hranu, nisi bila gladna. Prvi tvoj snima da se mnogo ljudi odazvalo, da smo joj dobili špore, kupio narod. A gledaj, nama je sad teško. Ti si rekla da tvoja cuca ne želi na kameru, na što sam ja rekla, sklonite dijete, ja ne želim da djeca ničeg spaštaju. Ovako sam ti Meliha isto prije snimka rekla, a onda je kasnije ispala priča da smo mi zloupotrebljavali tvoju djecu. To je bio sad podgovor, znate, kad je neko naivan, što se kaže, mladost, ludost, ja još nisam u tim nekim godinama. Mladost, ludost! Bila sam naivna, vjerovala sam da sam, znači, nakon svega, znači, sa vama sjela porazgovarati, do ovog ne bi došlo. Ne bi došlo do toga da mene djeca gledaju ovako, znači... Ti znaš kad smo te mi nazvali, ko što Meliha uzmaš alkohol, ti si nama drsko rekla šta vas boli bri. Nisi trebala svina nazvati kad Hamdija i Zudina dođete, porazgovarat ćemo, razumiješ me? Nama je sad teško, ne znam kako će ljudi reagati na ovu priču, ali nek rego kako mislim opet da nas zaslužuju, nisam došao radi tebe. Na svakom tvom videu kasnije posle toga kad se desno napisali stop prevara i stojimo i zato jer jednostavno... Kakav gospodin Hamid? Pa ukucaj Dena Verse Hamid Babanović, on je isto bio siromašan, snimalo se, narod mu pomogu, eno čovjek ima sve i radi, od jutra do mraka radi, ima sve, eto ukucaj, prigledaj, mnogo vrijedan kanal i dobra situacija. Povrijedila s nas, ako razumiješ... Nisu samo nas, sve ljudi. Ali Hanifa mi je pokazala ženu njegovu šta radi po TikToku i oni se polako modernizuju, tako da ali bilo bi mnogo, ukucaj ti. Pa pokazala mi je Hanifa. Ali dobro, to nema veze to sa tim da mi saznamo što on neće da pomogne bratu.
Znači, po dana u ponoć me mogla nazvat iz Udina, tako je, znači, jesam li ti i Zence sratila da napraviš račun i pomogla ti oko svega, ako ti šta treba tu i sam sve. Koliko, reci pošteno, koliko smo ti ljudi poslali, koji su nas zvali, jesu li te ljudi zvali, donosili ti novac? Da, jesu. Znači, bez nas. Bez vas i donosivali novac. Tu smo sve mi slali ljude, vjeruj. Znači, nije da krijem, znači, ja sam napravila veliku grešku, ja se kajem, ja zamolila sve doratore, znači, nemojte gledati na mene, gledajte na ovu 5 djece, znači, radi njih, naša država kao država nije država. Jer moja djeca, znači, mogu za mjesec, za 2 da završe pod šatorom, pod najlonom, znači, ne dozvolite to radi njih. Ja sam prema ovim ljudima. A kako je ona Omerovića, brat od muža Babanović? Pa to, zato Adis je tata da to sazna. Znači, Adise, novi zadatak Tabiha. Dodaj sebi Tabihu na naslov kanala. Ima veliku grešku napravila, ja se kajem, znači mene grizla iz dana u dan savjest. Jel nisu takvi, jel nisam ih poznavala ono lično prije, ali ja tek sam udala se za svog muža, nego sam ono čula preko ljudi, znači da oni nisu stvarno loš. A tebi, Adise, nek je nasramot, ja sam vjerovala u tebe i u tvoju ženu i još mnogi, znači, koji su prošli. Delikvente stres, kada nas vrati glavna smo vijest, obsretan, na carinite red, robi smo puni kao Bangladeš, ona ne zna, ali osaznaće, redko srce moje, ja se naplačem, ko bereta, puca naplačem, iz geta zeta uzmi valjače. Čim je to TikTok, ode to u 3 lijepe. Ma na TikToku je, ljudi, elita. Elita. Sile. Dase. Badže. Jebenjaši. Intelektualci. Nema čega nema tam, ljudi moji. Istina Bosne isto 2. Jasmir Rizvanović, da, moram za njega, da. Ja, ti znaš da je dolazio ovdje. On je stavio pivu tvoj nasto ovdje. Da, on je stavio pivu, znači... Pred tvojom djecom. Nemam šta da lažem. Jasmina Rizvanović izla... Šta li je se izgovaralo u ovim dijelovima gdje je katano, pa se... gdje je ovi prelazi, ovo fade in, fade out. Šta li je tu izgovarano, pa se nije smjelo čut, pa je to katano, pa nadovezano ovo dalje. Joj. Treperim. Ti si došao ciljano sa tom pivom da me uništiš do kraja. Tako, Bosanac... On je došao ciljano sa tom pivom da je uništi do kraja. On nije došao ciljano da razotkrije šta se tu desilo, nego ta piva je bila glavna uloga tog klipa. Da, hajmo reći da je pričao nešto loše, o vama nije pričao. Nego je prije snimanja objašnjavao... Tad su se posjećivali teksta. Kako, šta trebam pričati o vama. Mi je rekao da iznesem sve što mi je na duši, što me boli. Ja sam znači iznijela tu vas nisam, ni u jednom videu vas nisam... Ne, ti, na šta nam još došla na riječ kad ti kažeš, oni su meni srušili brak, kako ono bilo, djeca? Tvoja djeca će ostati zbog nas na ulici, to nikad nije u životu. Ali vidi, opet smo mi ljudi, Meliha. To su znači meni stavljali takve bubice u uši, u što sam ja bila ono... slijepo naivna i slijepo vjerovala. Međutim, moja greška što ja vas nisam kontaktirala, znači da vam objasnim neke stvari o čemu se radi, kako nisam dobro, znači zdravlje mi je narušeno maksimalno. Tebi je sad u biti da ti kuću otplatiš, da djeca imaju krov nad glavom. Da, meni u biti da se kuća otplati, znači da ja mogu onda, ja se ne bojim nikakvog posla, ja kažem evo i pred Izudinom i pred Handijom, ako čuju da treba ni negdje raditi. Ali nećete niko tražiti, ćero, hej, hodi ti rade za mene. Ti moraš ustati svako jutro ići tražiti posla. Dok djeca još nisu se ni probudila, ti ustaneš u 4. U 4 ustaneš i kreneš od firme do firme. Od objekta do objekta. I vratiš se do 9 dok djeca još spavaju. Radnik, neka mi kažu ja ću ići raditi. Svojim djecom sa svojim mužem pošteno. Ali Adi se nek ti je na sramotu i ti nadam se da si otac. Adi se svaka ti čast, legendo. Nek ti je na sramotu šta si uradio mojim mališanima da večeraš će leći bez... Ne, nije to on uradio, to si ti uradila svojim mališanima, svojim postupcima. Kakav Adis, Adis samo razotkriva šta radite. Večere radi tebe. A neće, Adis, ja tvrdim da ne... Pazi ti šta je stoka, kako ti odmah breme krivice na tvoja leđa natovari, kad te više ne mere iskorištavati. Pazi ti to šta je stoka. Neće tvoja djeca, evo sad gledaj, ti neće tvoja djeca večeras leći, evo ja ću, neću ni od jednog donatora, znači, dat Marku,
jer ne želim da dajem od donatora nijednu marku. Zato što nema više maraka. Mislim, možda ima još, možda je još koja budala ostala. Ja ću svoj novac da dadnemo ti, da ti kupimo hrane tvoje djece, da imate hranu i prešli smo preko toga. Pa ne mereš ti sine klipa u more nabacat. Sve jedna će potonit, a more će ostati kako je i bilo. Tebi, Adise, ja nisam ni režije platila, jer sam vjerovala u tebe da ćeš ti poslati taj novac. A, svidio ti to, brate moj. Ona režije nije platila jer je vjerovala da će Adis poslat pare koje je obećao za tvoju izdaju, laži i fukarluke. I preletarstvo. A jesi Adise bezobrazan? Bila sam ti slijepo vjerovala, pa sam ovim ljudima ovdje... Vjerovala sam da me voliš ko nijednu, vjerovala sam. Izudina i sad, samo što nije zaplakala, žena vidjela kakva sam... Vidimo. Izudina je emotivno pogođena osoba jer je loše stvari dodiruju. I ona samo evo što nije zajecala. Tek došla, znači... Zahvaljujući tvojim lažima, znači koje si mi huškao da pričam protiv ovi ljudi. Nijedno ti laž nije nahuško, ljudi mogu u sebi pustiti klipove i vidjeti da je to sve bilo prirodno i nativno. Nego si ti išla da izmuzeš pare. I ti si osoba koja za pare radi bilo šta. Ne želimo takvim ljudima pomagati i gurati ih naprijed, jer vidjeli smo kako izgledaju kopilad, malena nepismena seljačka iz Viteza, kada im se pomogne i dođu na određenu granu. To smo mogli vidjeti iz prethodnog perioda kako ta vrsta okotijanera i kopilad nakućenih izgleda. I ne treba nam to po drugi put. Nisu takvi ovi ljudi, opet gledaju da mojoj djeci riješe krov. Znači, meni je najvažnije da oni imaju krov. Ja vam kažem, evo i sad, nemojte me osuđivati, vi kad Meleha sjedi, Meleha neće rad. Dajte, nađite posao. Ja da ti tražim posao. Što bi ti ja Čero tražio posao? Ja narod da ti traži posao. Pa ti trebaš. Mutavko. Ustati ići tražit. Ovako kao što ti čovjek ide po dnevnicama. Što pričaš. Tako i ti trebaš. A tiš kako on našu. Ide traži. Dolar bilo šta, ja ću ići sa svojom djecom. Ali opet smo mi došli, Meliha, da snimimo tvoju priču. Da. Mi nećemo reći da li će se ta kuća otplatiti, da li će ljudi se odazvati, ne znamo. Viće ljudi, da li, ako se koji... Pa sutra će i poslodavca prevart kao i ove. Ma neće! Neće! Kad bi samo... Delikvente stres, kada nas radi glavna smo vijest, top sretan, na carini teret. Robi smo puni kao Bangladeš, ona ne zna, ali osaznače. Reko srce moje, ja se naplačem, ko bereta, puca naplačem. Iz geta zeta uzmi valjače. Hamdo, dej meni pomozi, neću ja režije platiti, Dino Fricov, 6 eura. Hvala ti Dino na 6 eura. Amar Salihović, 2 eura, Hamdija snimio, treba berač krastavaca, 100 maraka dan. Meliha, ima u Zagrebu, mogu ti ja nazvat čovjeka, ustane se ujutru u 4, zove se Petruševac područje gdje se to nalazi. Ustane se ujutru u 4, popiješ kafu i od 5 navečer do 10 ideš na njegova polja i radiš poljoprivredu čitav dan, 100 kuna je dnevno tvoje, 25 maraka. Možda je sad 150-200, ne znam kako se promijenilo od tad. Mogu ti to ako hoćeš, ali znaj da ćeš raditi od 5 do 10 navečer i spavat ćeš od pola 11 do 4. I svaki dan će tako biti. Ako hoćeš ti reci, evo ja to mogu. Delikvente stres, kada nas radi glavna smo vijest, top sretan, na carini teret. Robi smo puni kao Bangladeš, ona ne zna, ali osaznače. Reko srce moje, ja se naplačem, ko bereta, puca naplačem. Iz geta zeta uzmi valjače. Za meziju s pivu ja samo doniram pomozi ba, a dajem svojoj djeci. Samo pomozi ba i treba donirat, nemojte nikom drugom donirat u humanitarne svrhe. Samo pomozi ba i bit ćete 100% sigurni da je to ispravno. Meliha, ti ako ne bježiš ni od kakvog posla, ako bi radila sve živo, bez pogovora, a u cilju borbe za svoju djecu, evo čovjek 100% će te prihvatit, treba ti samo, daćemo ti za kartu do Zagreba i on će doći po tebe na stanicu.
I ti ćeš, ima čovjek gdje spava se kod njega, jede se kod njega i radi se čitav dan. Ti ako hoćeš ti reci. Mognim, sad ti kaže. Ne budete komentarstali, ovi koji komentaršu i gledaju, opet sam rekla, mi nismo zlopamtilo da nekom zamjerimo, kao što nisam, opet kažem, zbog djece, znači, najviše zbog djece sam došla, jer ja volim prvenstveno svoje djece. Adoks, gdje je motorka? Hamdija, konj te jebu. Ja, gdje je motorka? Motorka da moraš lakše rezat drva i izvlačiti, da ne moraš rukama, brate moj. Kriva ti Adoks što ne mora to čovjek više raditi nego što je uspio. Hoćeš da ga oboriš? Ne bi želila nijednom, kao što sam ti prvi put rekla. Zašto je univerzalni blokiran? Pa meni više navrh glave govori da univerzalni nije blokiran. Jebe mu čekmeđe! Snimak, znači ne bi požela, što ne bi požela svojoj djeci. Nismo ti htjeli doći. Međutim, desilo se ljudi što se desilo. Hajde da preokrenemo stranicu na novo. Znači, Adi se, što se radio si, mislim da će ti doći kraj. Nama što se radio nisi uspio, jer ti si za mene, ko što sam ti rekla prvi put i niko i ništa. Ti si Adi se tabih agenat na terenu Švedske. Na terenu. Mi idemo ljudi dalje. Ovo sve iza sebe bacamo, zaboravljamo ove loše stvari što je se desilo sa Melihom, sa mojom majkom, sa ovim, sa onim. Mi bacamo, okrećemo novi list. Ništa Adis nije uspio, okreću novi list, oni su dobri ljudi, ovo sve do sad zaboravite, idemo od sutra na novo. Ovo ste vi do sad sanjali. Meni ovo lično nije ništa, znači, ne znači mi ovo ništa. Meni nisi srušio ništa, samo si uništio ovi ljudi pojedini. Eto onda Ade se, ako joj nisi ništa srušio, ti samo nastavi svojim poslom, jer tvoj posao nema nikakvog utjecaja i ne šteti ništa. Znači, evo, čuo si. Ništa joj ne možeš, ništa joj nisi učinio, tako da problema i nema u tom što ti radiš i samo nastavi. Baka Mare je imala od 0 do 24 sigurno kod nas, jer smo je pazili više nego njezina djeca, kao što ću i reći to. Moja majka je isto imala podršku od kćerke i zeta dok nije okrenula pogrešnim putem na kojem nema lijeka jer ne želi da se liječi. Probali smo na sve razne načine, ali nadam se ako Bog da će i ovo vrijeme sazvati, da će se moja majka ako Bog da javiti, da se riješi, da se ozdravi i ja bi što bi najsretnija bila u životu. Ja sam majka 5 djece, ja se ponosim sa svojom djecom. I nas je sti što smo iznijeli morat nakon priče, razumiješ? Jednostavno, ne da si me samo ti povrijedila, kao što sam rekla, povrijedila me moja majka, povrijedili smo oni Ko Vijetnam, delikvente stres. Kada nas rade glavna smo vijest. Obsretan, na carini teret. Robi smo puni kao Bangladeš. Ona ne zna, ali osaznače. Reko srce moje, ja se naplačem. Ko bereta, puca naplačem. Iz geta zeta uzmi valjače. Adoks 5 eura. Imam ja posao za ovu da plaće na sahranama. Pozdrav Širanoviću. Evo vam čovjeka što je vodio proteste u Tuzli. Pozdrav Širanoviću. Hvala na 5 eura. Najbliži. Ali opet kažem... Ali niće, ja kažem, ako imaš protiv mene šta recite. Kod nas nema ko da kaže šta protiv nas. Ako sam loše od tebi, znači ja... Ali nemoj se polaskavte se za pare. Aj nek Hamdiju kupe za novac. Ja sam bio ugrožen, mogao sam svi ja pljuvat. Nemojte Hamdiju kupati za nas, samo pošaljite, on će sebi uzeti, ko što sam i rekao, koliko mu treba. Što? Ima najgore nemojte mu vi nudit. Pogriješila si, ja znam da si pozdrav Jugoslavin. Zaguši me pa ne mogu onda udahnem zraka, onda popijem tablet pa... Ali gledaj, jer tebi sad treba bolest, jer sad je tebi najpotrebnije da u djecu izvedete na salame, da doživiš ako Bog da iš salame, da se poudaju, da se požene, da ti... Razumijete me, ne shvaćate neke stvari. Meni, evo ja opet kažem, molit ćemo ljude, ako ljudi žele da pomognu, to je do njiha. Potruditi. Kako će ljudi reagovati na ovo, vjerujem mi da ne. Jes, ne znam. Vjerovatno će biti osuda i na nas. Zašto smo prešli opet? Svi iznose probleme, ima li ko rješenja od njih? Pa ima rješenja, Amare Salihović, hvala na 2 eura. Ima rješenje. Ti pošalješ Hamdi pare. I onda pošalješ mu 1000 maraka. I Hamdija uzme sebi 203. Uzme sebi, to za njegove potrebe, da on mora biti dasa. Ili više uzme pola. A ovo ostalo odnese njoj, pa da usput bude i dobar čovjek. I znači riješio si više stvari odjednom. Ima Hamdija para, mora biti gotivan, mora se gotiviti, mora biti sila, a ispao je usput i dobar čovjek prema ovom. Ne znam šta ti nije jasno.
Kažem, prešla sam najviše zbog djece, jer djeca su... To su mali meleci, što kaže. Ja volim svaču djecu, znači volim, apsolutno jednostavno, volim djecu. Najviše smo došli da djece, kad se rekao da nemaju šta da jedu... Jednostavno, ko čovjek, njegova Zorica, žena, apsolutno me Ma one nas ne zanima, neko ne objavljiva sve. Veliko poštovanje i pozdrav, gospodine Adise, za vašu gospođu Zoricu. Dino Kapić Fricov 2,49 eura. Ima rješenje live-a i na TikToku. Meliha ima rješenje live-a na OnlyFansu. Jer svejedno si se prodala u mnogo goroj stvari. Prodala si čast i obraz. Šta ti je prodat komad tijela još? Radi što hoće. Ti spadaš na taj nivo da si sam sebi u životu povrijedio. Povrijedio si ovu ženu, povrijedio si ovu djecu. Iako ti nisi od toga ništa. Meliha, možeš li, pošto si išla baki Mari, koliko ti je Adis poslao taj dan? Taj dan se Adis je poslao 150 maraka. Ja ti 100... Aha! Josip Malekin, član 4 mjeseca. Evo mene sad kreće akcija, inače agent Tabiha. Pozdrav za agenta Tabiha na terenu. Znači, slušaj sad. Meliha je rekla prije možda nekih 20 minuta da joj Adis nikad ništa poslo nije. Nikad ništa. Sad da čujemo koliko joj to on nikad ništa nije poslo. Pošto si išla baki Mari, koliko ti je Adis poslao taj dan? Taj dan se Adis je poslao 150 maraka. Ono što nisi nikad ništa, ali taj dan 150, dobro? Ti 150 maraka si me poslao isto iz Udininim roditeljima sutradan. Aha. Šta si kupila iz Udininim roditeljima? Molim te samo da te pitam. Ali dobro, ako vam ne bi bio problem da samo malo zaboravite onaj dio kad je rekla da joj nije nikad ništa poslu, nego da prihvatite dio. Pa vidjet ćemo kasnije će biti još opet neki novi dio koji treba prihvata ovaj. Prvi put do bake Mare. Da li bi se ti složila, evo ovo te pitam, da ideš svako 2 dana svojim troškom? Pa ko te tjera? Ko te tjera? A lapačo propala! Ko te tjera da ideš? Osim za svoju korist. Moram da te pitam. Pa, pored njezne djece, kao što vi kažete, kad oni ne vode brigu od svoje majke, zašto bi ja vodila brigu? Ja mogu, imam, stvarno mi je žao bake Marije, žena je u godinama. Ja sam dijete koje je odraslo kod starije žene, znači kod svoje nene, koji dan danas, znači ona da je živa, ja ne bi morala biti po ovom YouTube kanalu. Ajde, ne fali za članstvo, dobrodošao. Alo, ne biskop, ali to, da se riješi, znači, stvarno baku Maru su navukli iz Udina. Tako je. Ja bi vas ovim putem zamolila, ja kad budem u mogućnosti, ja ću sama otići bez kamera, bez ičega, da posjetim baku Maru. Jel ajde se nije ti, znači, bilo potrebno, znači, da nazoveš Aliju taj isti dan i da kažeš šta će ona reći, da ona kaže za pa i ovdje kat. Adi se nije ti bilo potrebno da taj dan nazoveš Aliju i da kažeš i prijeđe u drugu scenu. Šta li je u ovim dijelovima? Sutra imaš sve da praviš reakciju na Babanovića uspio u životu. Ja vjerujem da će sutra još jebeniji dan biti od današnjeg, jer tako to ide. Djecu da su cigančadi. U mene Adise djeca nisu cigančadi. Šta i da jesu? Šta i da jesu cigani i Romi? Šta sa tim? Pa djeca mog najboljeg prijatelja su cigani i Romi. I šta? Šta sa tim? A lapačo? I glupačo? Možda ti djeca... De malo koji onaj nije to Hitler džaba ubio. De malo nek ti izleti. De malo nek ti izleti, a lapačo. Amar Josić, 2 marke, jesu jebeni su se ih navukli koji manipulatori. Maluju preko kamere, ten, sunce, djeca to su tvoja djeca kakva su god tvoja su djeca. Da su najgori. U djecu mi ne smije niko apsolutno više dirat. Ja što dajem... Da iz Udina kupi maramice i obriše suze. Obriši suze, mala moja. Dajem Hamdi iz Udine, ali znam da me od njih glava neće zaboliti. Ljudino, od tebe me glava bolila 24 sata. Ti meni 24 sata nisi dao mira. 24 sata si me zvao. 24 sata ti si tražio od mene da budem aktivna na društvenim mrežama. Svaka čast, Adise. Obavio si posao i po.
Kada ode muž raditi, kaže što je otišao raditi, poslaću ja nekaga kod kući. Znači, koliko ti je poslo svega, Adis, vama novca? Svega je poslo, znači 150. Kogod može, molim vas, učlanite se kod Adisa na kanal da ga podržite u njegovom perfektnom poslu. Prvi put i 150 jučer. Znači od tih 150 maraka jučer što je poslu imao je meni dužan za što sam ja odnijela vašim roditeljima. Iz Udina tvojim roditeljima. Znači 50 maraka sam odnijela vašim tvojim roditeljima, halal bilo je ljudima koji su mi pomogli da završim ovo unutrašnje radove. Jel se vidi na... Link, samo malo. Eno ga i Čale online. Adis, istraživanje istine. Evo ti link. Evo imaš ovdje opciju pridružite se. Klikneš na to. Evo vam link kanala. Trenutno ne postoji bolji lik na Balkanu da ga podržite sa članstvom. Na prijašnjim slikama kakva je kuća bila, kakva je sad. Znači što se tiče posla, mene posla nijednog nije, znači nije mi teško džebi što sam i bolesna i sve sad. Adi se nek ti je nasramot. Poslo si prvi put 150 maraka, sutrada me zoveš da idem iz Udinim roditeljima. A nisi nikad ništa poslo, pa si poslu 150, a nisi nikad ništa. To ti nije trebalo, znači znaš u kakvoj mi situaciji živimo, ako on ne ode rati, ne zaradi svojoj djeci, njegova djeca znači taj dan nemaju za jest. Zahvaljujući tebi, moj muž je znači par dana bio kod kuće, da bi mi tebi bili znači na usluzi 24 sat, da bi mi blatili ove ljude, ovi ljudi nisu znači ni centa znači onog jednog krivi, ti si kriv. Ti si me uplao u tu svoju mrežu, da ja pričam o ovim ljudima, da njih ogovaram. Moram neđe ovu silu izbaciti ovo. Ono se akumulira i onda ja neđe moram. I onda to najbezbolnije... Ja sam znači a ti si nas ogovarala da bi ti dobila kuću. Da bi ja bila spremna svoj život oduzeti, a da moje dijete bude da i dan danas živi. Sad ti fino kažem, ako imaš i jedan snimak gdje se vidi moja djeca, skloni ga ili ću ja, Adise, sad ti javno kažem, odnije tvoj broj, sve poruke. Hvala ti Almasa Mehić na 5 mjeseci premium članstva. Cijenjena, uvaženo, gospođo. Thank you. Ispričat ću inspektoru i svima ću ispričat da mi se skineš s leđa. Što se tiče, ti možeš odgovarati Hamdiju iz Udina, ali ti ne postižeš... Samo malo da vratim. Ništa, oni... Što se inspektoru, Adi se sad javno kao... Skloni ga ili ću ja, Adi se sad javno kažem, odnije tvoj broj, sve poruke ispričat ću inspektoru i svima ću ispričat da mi se skineš s leđa. Adi se. Ako ne pristaneš na moju ucjenu sada, jer ja sam osoba koja se bavi ucjenama. Dino Kapić Fricov 2,5 eura iz Udina istao Din kad je pjevao In the Disco. Adi se, hvala na 2,5 eura Dino. Adi se, ako ti ne ukloniš klipa, ako ne pristaneš na njenu ucjenu, ona će tek tada kontaktirati inspektora, pokazati mu poruke, odnijeti sve. Ako ti pristaneš na njenu ucjenu, onda ti možeš sa svojom prljaštinom nastaviti živjeti, ona to neće onda u tom slučaju raditi. Pomozite ljudi ovoj ženi. Pomozite da napreduje, da vam more što bolje učerati. Što se tiče, ti možeš odgovarati Hamdiju iz Udina, ali ti ne postižeš ništa. Oni imaju svoje vjerne pratioce koji gledaju 20... Ne postižeš ništa, Adi se i samo nastavi. Jer ne postižeš ništa, tako da problema nema. Evo, kažu ti da nastaviš. 24 sat. Oni su opet bolji ljudi da meni, znači, ajde, što sam ja bila naivna, povjerovala da ćeš ti meni riješiti stambeno pitanje. Ti meni nisi ja. Ti si prvo meni... Sad tebe on doveo da, znači, da nema šta da jedete. Ti si mene doveo u tu situaciju, znači da moje djeca nemaju večeri. Dragi donatori kanala, vi ste mene doveli do te situacije da mi djeca nemaju šta večerat zato što nećete da mi donirate para. Sram vas istit bilo, donatori jedni. Bezobrazni. Vi ste me, ne, nisam ja.
Vi ste me do toga. Zahvaljujući tebi, ne njima dvoma, tebi Adise. Ti kažeš... Jest Ajdine. Zato što si postao član za 3 marke umjesto za 800 maraka što imaju u ponudi staji u ponudi, Royal Member, 800 maraka. I onda sam ja mogao uzeti šta hoću. A ovako ne mogu uzeti ništa za 3 marke. I ti si kriv, Ajdine. Sad te banovat. Šalim se. Ako nazovem Hamdiju i Zudinu, ti ćeš ovo, ti ćeš ono. Ti kažeš... Viš kako je Zeda pošten. Viš kako je Zeda pošten, čovjek 5 maraka. Mada mogu je i 10, vala. Ali eto viš kako je pošten, pošteniji od tebe. Imaš neke ljude, ti ćeš potplatiti, ti ćeš ovo, ti ćeš ono. I će 5 maraka, 5. Hajde, evo ti srce i na 5, nema veze. Ali 5 maraka, Evo nek a ja potplati. se ne bojim, Dudino. Ja sam rekla ženi kakve poruke dobijam. I pokazat ću ženi mimo svoje tijelo za 8.000. Svoje tijelo neću nikad prodati. Ja imam zlatnog čovjeka. Mnogi ćete reći zašto sada nije uz Melihu, zašto sada nije na kamer. Ali razumijete li vi, evo on je tu prisutan, zna iz Udina, zna vam gdje mogu potvrditi da ja ne... Pa ja sam mislio da je on na poslu negdje na dnevnici. Pa što ne izađe čovjek da vidimo i njega? Kako izgleda, šta radi, kako priča, kako se ponaša, ima li kakve omahe, da mi malo procijenimo. Šta će u kući čovjeka vi došli klip snimat? Šta radi u kući? De malo nam to čovjeka da vidimo. Čovjek ima ljudi fobiju. Fobiju? Znate li kad neko ima... Ima i u mene punac Škodu fobiju pa se ne kući. Fobiju i strah kamere. Ja nemam. Strah kamere čovjek ima. Sramežljiv čovjek. On noćima ne spava, on noćima razmišlja. Hvala ti dizajneru na 200 eura, no comment. Mi komunicirali sa njim, kaže Hamdija, zbog Melihe, zbog tog, njega više ljudi ne zauni da radi, okreću u glavu od njega. Njega je to sad pogodilo. A što? Što okreću u glavu od njega kad je čovjek čist, pošten i ispravan? Daj ga vamo da ga vidimo, pa ćemo mi sebi procijeniti koja je i šta je. I šta se dešava. Ja sam ga sad zvao pred kameru, čovjek jednostavno... Svoj život, svog čovjeka život i svoje djece život radi... Malo to nema smisla da ja neću pred kameru da mi narod pomogne, ali evo vam moja žena pa će vam ona ispričat. A mene malo stid, ja to neću tako, ali evo ona će to tako, a ja ću isto biti prisutan kad budete vi slali. Ne mere to tako, bratu moj, ne mere. Jednog čovjeka... Jer imali smo mi onaj iskustva sa tim da... Sad će mezar. Hvala Sipa na 10.
I'm here, I'm the back. I'm back! Dizajner još 20 eura, kratka stanka za muzičku numeru. Vala i za veseli centar da se čovjek olakša. Hvala ti dizajneru. Hajmo dalje. Koji obećaje sve, a ne radi ništa. Eto, to je to. Da ugrozi, kažem ti, nečiji život. Moj ne može ugroziti. Mene ne mere oblati niko. Mene ne može ništa. Znači, on je za mene niko i ništa. Ti si za mene nula. Znači, za mene si nula. I evo sad ćemo, povućemo i tužbu. Povućemo, mi smo dali tužbu. Mi ćemo je povući od tvoje djeci. Eno, uzeše se za ruke, šta čekam da vidimo će li se uzeti na kraju. Pravno radiš za njega, to stoji mi zato, jer ne mogu više, znači širi se po internetu Izudina ovako. Džemale, pozdrav, Mirso. Ima privatna tužba, advokata sam uzela, zapisala sam ljude, naravno koji me sve tamo kleveću, oni znaju, prepoznaću se da i ovdje sad ne spominjem. Evo ja se prepoznajem, slobodno Izudina, idemo ponovo istim tokom. Ponovo idemo. Tuži i kod tebe isto od toga biti ništa neće. A evo da ne pogriješi, opet kažem da ne pogriješi advokat, matični moj broj, pošto 4 Amira Hadžića imaju u Brijesci Velikoj, matični broj 0905-994-120002. Broj lične karte 30LAR1325, Brijesnica Velika. Kad bude advokat sastavljao da tačno zna kojeg Amira Hadžića, da ne bi ofulo pa da bez veze gubimo vrijeme, i onda ću ja poslati to svom advokatu i tu će biti kraj te situacije. Eto haj molim te da idemo kroz to opet. Ja ću platiti advokata. Odakle ćeš ti Meliha sad? Odakle bi ti Meliha? Evo, ti ćeš platiti advokata kao Memo. A pazi Meliha da ti otkrijem jednu tajnu. Ja neću platiti advokata. Kod mene advokat rekao do kraja života šta god mi treba da mu se obratim, džaba. Sjeo čovjek, istražio moju situaciju i ponudio se da mi džaba rješava šta god treba. Kramberry, hvala ti na članstvu 3 mjeseca. Vidi Izudina, sjeo čovjek jedan koji brani, a nema ni jednog izgubljenog slučaja čovjek. I ove ljude što on brani, sve jedan je gori od mene. Ja sam u najmanji problem. Čovjek sjeo, odgledao sve moje i rekao mi džaba, ne može broj advokata, to je jedan privatni gospodin. Kakav broj, kako šta? Samo tuži, Izudina. Ja dala sad 8.000 maraka za klevetu. Evo mi ćemo sutra otići da povučemo tužbu. Ne bi imala odakle da dam kao što nemam. Pa nemate šta da jedete. Platim u svoju kuću da moja djeca više ne postavlja. Enes in stranke, jevi ga, inače moj dobar prijatelj. Sad koje stranke tu... Ja pucam, znači, skonim se, sakrijem se u kupatlo ili u sobu, zaključam se, sama sebi čupam svoje kose, Adise, zašto ti ovo trebalo, da me uništiš do kraja, da uradim sebi. A što plačeš, Bona, pa Adis ne može vam ništa. Mu izbacuje. Pa ne, nešto mu s karticom nije onaj kako treba. Kera 10 eura u super chatu. Skonto sam zašto neke super chat donacije ne sviraju. Zato što kupite ove stikere, a ne pošaljete samo u super chat. A to za stikere nema na Stream Elementsu da se naštima alert. Eto, da znate šta je u problem. Hvala na donacijama. Kera pozdravi univerzalnog, recimo da je dobro došao i da nije banovan. To trebalo da moja djeca oplakivaju za mnom. Ma nemoj pomišljati na to i petara djece i gledaj naprijed. Život ide dalje.
opet kažem, ne znam kako će ljudi reagovati, ali evo, znači, kogod zna šta je insan bit, zna da se praša, uvijek je, kaže, bitno je, ako, kaže, i grešku učiniš, bitno je da osjetiš da si pogriješio, da se izviniš. Evo, žena se izvinja. Doće vakat, kada će... Majd Ksikso, 0,66 eura u super chatu, hvala ti, evo ti srce. Doće vakat, kada će pogrešni ljudi upotrebljavati prave riječi. To je Hadžibek rekao, a evo vakat je došao. Nama javno, izvinjava se ljudima prema kojima je pogriješila. Ovo što se desilo, hajde ljudi da zaboravimo, idemo mi nadalje, nemamo dozvoliti da ova djeca na kraj krajeva, opet kažem... Ali opet smo došli mi, vidiš koji smo mi ljudi, opet smo došli da ti izađemo u susret, opet kažem, nećemo ti ništa obećati. Da li će ljudi ovo prihvatiti izvinjenje, da li neće? Kako da neće? Prihvatite izvinjenje, a nadam se ako bude da hoće, jer naša podrška je jedna najbolja ljudi koji nas praćaju. Imamo najbolju publiku. Najbolju publiku od ovih svih youtubera do sad što je se pojavilo. Nema. Šefika na aparatima 25,56 eura u super chatu. Evo jedna za mog omiljenog streamera. Hvala ti, brate moj. Ja sanjam o danu kada ćete vi postati najbolja i najljepša publika. Za sad su ova tam publika. Ova tam isfiltrirana. Belladonna $5. Evo kupi djeca sladoled svojoj Amire i veliki pozdrav Hanif. Hvala vam na maniju. Šta sam počeo pričati? Dino Fricov 6 eura u super chatu. Izudina smanji speed, bacate na priču. Izudina, ej! Što sam i rekla, najbolje ljude pored... Znate li koliko smo ljudima pomogli? I boli te kad pomogneš onom i kad ti zabije nož u leđa, ali eto opet ništa niste nama zabili. Vi se... I ljudi, svi koji su pomogli, on su, Allah je nama u Kabuli, ako Boga išala, gledaj, on nas, eno Nehru, nije nas, znači, ja sam isto... Ali evo, ja opet kažem, Nehru je bilo šta je bilo, prodao, ne prodao. To me dijete ni u jednom kontekstu negativno nije spomenulo. Čak smo se nedavno sreli, spitali se kako je pogriješio. Eno i onaj Mehrun što se drogira i što je rasprodao sve iz kuće, neki dan su se sa njim sreli i ispitali. Jer imaju koristi, naravno, vidi. Ti mene nemoj jebavat što sam ja tebi uzeo od ovog skupljanja, a ja tebe neću jebavat zato što si ti rasprodao sve po kući i što dereš. Evo, ako možemo sklopiti taj dogovor, pa ćemo se i pozdraviti kad se sretnemo na putu. Prelac 2 eura u super chatu kad lopov ogladni, haha. Ja samo jedva čekam da vidim sad ove lopove. Da vidim kako to izgleda kad se glup i nesposoban lopov propadne i opet nema ništa. To će biti tek doživljaj Toma Sawyera i Huckleberry Fina. Jes, i on kaj, Hamdija, izvinuo je sa nama. Momak je u tim godinama šta se djeluje da se upo loše društvo. Mi razumijemo mladost, ludost. A možda su skupa rasprodali. A možda je to sve jedan humanitarni balkanski lobby. Možda si nemam keš sasvim u pravu. I vjerujem da nemaš. Čim se tako zove. Svašta se dešava. Ko i naše dijete, ko što sam i rekla, gledala sam ga. Nadamo se, Melija, došli smo opet da pokušamo. Kako će ljudi reagovati, ne znamo. A s naše strane došli smo radi tvoje djeci. Da li će neko pomoći, ja neću nikog htjela da pomogne. Vi ćemo opet kako će ljudi reagovati. Sinta 2 eura, Anelu za Karmin, ne može svakakav ispod mosta. Možda je Karmin u Anela na nosu. A možda ga je neko žegnuo bokserom. Haj znaj. Saznaćemo vremenom. Time will tell everything. Zovno ako pomognu ljudi. Nadamo se opet, ja razumijem, ne trebamo gledati na Melihu, ni na čovjeka, trebamo gledati na njihovi petero djeca. Sve u dobrim ljudima, kako će oni to sa sve. Meliha, mi se tebi halalimo sve. Znamo da si nagovorena, znamo sve. Pogriješila si, rekla si da si pogriješila.
Ino za pive, trebala se fino reagovat, nakon si jednostavno drsko i vi kada nismo ti mi donosili novac, ti znao da smo ti sve jednu marku donijeli. Evo ovako još samim putem da evo ide meza i pivo. Od vaših pratitelja tražim oprost, znači ja sam pogriješila prema vama, izvinite još jednom ovim putem. I da vas zamolim još jednom da mi oprostite kao što su mi oprostili Hamdija iz Dina, da probamo da sakupimo još ti 7.000 što je ostalo se ova kuća otplati, da ova djeca napokon rodišu punim plućima, da ne žive u nekom strahu da će završiti na ulicu i tako te neke stvari. Molim vas sve ljude dobre ovim putem, ja sam pogriješila. Jebala sam karticu, odbija plaćanja, ima para, ali neće. To ti blokira banka automatski kad više bilo kakvih transakcija u kratkom roku obaviš. Ili ćeš morat nazvat banku ili će se to samo odblokirati. Prema Hamdi iz Udini, zamolila bi vas, ne rad mene i muža i ovim putem ako ima gdje da se radi bilo kakav posao, nek Hamdija postavi naš broj 5 telefona. Jest. Ovi ljudi što imaju firme i što su se trudili, što ginu svaki dan da izgrade neku vrstu carstva, oni jedva čekaju takve lopove i prevrtanere i prevarante da rade za njih. Jedva čekaju. Takve oni i traže. Da i mogu se postrati sjebat na ovo što grade. I ostalo, možete nas kontaktirati. Ako ne možemo zajedno raditi, može muž sam raditi. Znači, svaki nam je dinar dobro došao da skinemo ovaj teret s leđa, jer ovo je veliki pritisak i velika borba, znači da uspijemo u ovom, ali bez vas. Da je Adis poslao pare, ovog videa danas ne bi bilo. Bravo! Bravo! Ali nek nije poslao, da saznamo i ovo što ne znamo. Kako će prodijat punim plućima snimaju Maru Ropće. Pa ona živi bolje od mene, jebote, Dimi kamera. Hvala Krilac i Sinta na po 2 eura. I evo ti jedna životna škola. Nemoj se prodavati za novac. Nemojte ljudi nasjedat. Danas teško je doći do nečeg. Ima Modrice, ima Perišiću Modrice, a Jovan Perišić u čatu ljudi. Ali ne znam odakle, ne razumijem šta je ovo, kako ovo nastaje, od čega ona ovo ima. I krivo mi je što kod Bosanca Tire nije majica joj kraća, pa da vidimo ima li tu to? Ili je ovo nešto novije? Grane, da idete pljujete ljude da dobijete u kuću, da vidiš, Allah će kad tad, što kaj, kaznite, ali eto, opet. Niko ne da za cigare, evo ja ću, hvala Dena. Kada nas radi glavna smo vijest, top sretan, na carinite red. Robi smo puni kao Bangladeš. Ona ne zna, ali osaznače. Reko sice moja, ja se naplačem. Ko bereta, puca naplačem. Iz geta zeta uzmi valjače. Amar Zalović 5 eura. Ako ti donesu ono što ste drugi poslali, mora živjeti kako oni žele. Jel pomažete tuđim parama ili kupujete poslušnost tuđim parama? Bravo Amar Zalović. Samo da otvorim vrata i da uzmem ove rekvizite. Hello guys, please come in. Hvala dobrim ljudima što su kupili pivu i meze. Nije za majstore, lično je za mene. I ja ću polokat. Nije nikakvim majstorima. Dalje. Ti skupla hrabrost, nazvala se, ja sam opet došao. Ne bi došao da nije kako si rekla. Evo opet smo mi ljudi, opet smo došli što kaj, na molitvu, nek ljudi. Robi smo puni kao Bangladeš. Ona ne zna, ali osaznače. Reko sice moja, ja se naplačem. Jebo li vam ovi papirići? Puca naplačem, iz geta zeta uzmi valjače. Ožujsko, hvala ti Perišiću na 9,17 eura za pivo. Evo, za pivo. Ožujsko, ako bi vas mogu ja zamolit da, kak se zove, ove papiriće ukinite, mrsko mi svaki put ovo odguljivat. Hvala unaprijed. Ako bi moglo to. Da zadoći
Da li će pomoći, da li neće, to je njihovo. A mi ćemo ti uzeti hrane za 200 maraka, to će od nas biti. Kada nas radi glavna smo vijest, top sretan, na carinite red. Robi smo puni ko Bangladeš, ona ne zna, ali osaznače. Reko srce moje, ja se naplačem, ko bereta, puca naplačem. Iz svijeta zveta uzmi valjače. Samo moment. Ovo ti je kad tabi agent radi. Kad ne radi, ne radi. A ovo je kad radi. Vidi. Zeda 2,5 eura super chat. Evo još 5 pa zaokružimo na 10. Pa što se valjda jebi, pravi sirotinju, pa se onda vade na djecu da nemaju šta jesti spava. Pa tako to ide kod nas, eto šta ćeš? Tako to ide. Irina 5 eura u super chatu. Dena, ja samo dajem za alkohol. Samo dajte ljudi za alkohol. Ali da ne bude za majstore. Što ovo ne mere? A, ovdje je. Sinta, 2 eura, to Hiba poslala Mbušu. Šta je Mbuša? Šta je Mbuša? I don't know. I have no fucking idea. Thank you guys for the donations. Ovo Hamdija iz Dina nikad ne bi ovako podržali. Da ja sjedim i ločem i pričam, ogovaram i klevećem. Ali dobro, hvala Bogu, ima tužba, pa najebat ću i ja. Neće ni moja da zore, jebem li mi. Dino, Fricov 2,5 eura. Izazov Hamdija reče mi smo ljudi donacija. Oni su najpošteniji, najbolji ljudi na Balkanu. Ljudi moji. Hvala vam ovim putem i želim svim vašim prijateljima sve najbolje u životu. Živjeli. Ništa, dragi gledalci, kao što sam rekla, živim nam zdravi bili, vidimo se ako bude u drugom videu. Eto, ko želi nek lajkuje, ko ne želi ne mora, prijatno. Nadamo se da nas nećete osuđivati za ovaj video. Kako da neću? Pa što bi vam? Pa nemamo ni jednog razloga da to učinimo. Oni znaju kakvi smo mi i da želimo da prijeđemo preko svega, da pomognemo svakom kao što smo tu radili bezbroj puta i ovim putem. Svi koji su pogriješili na neki način su se skupili i ne možemo da zamjerimo. Život je kratak i treba proživjeti u ostatak života što je ostalo. Život je kratak, pojete batak.